أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے. اچھا الحمدللہ. چلو شیئر کرتے ہیں. ریکارڈنگ تو آن نہیں ہے. شیئر کرنا ہے آپ سے. چلیں جناب. تو ہم نے شروع کیے تھے مرکبات سے. یہ تو مرکبات میں ہم نے کیا کیا پڑھا ہے، مرکب کیا ہوتا ہے، اور تھوڑا سا ریوائز کروائیں گے. مرکب کیا ہوتا ہے؟ کوئی آئے گا؟ فضا آپ کروائیں گی ریوائز؟ آپ نے پچھلی کلاس بھی نہیں لی تھی. جی میں کلاس میں تھی، لیکن وہ میرا بیٹا اٹھا ہوا ہے، پھر وہ ڈسٹرب ہوں گے آپ سب. تو ابھی آپ نہیں کروا سکتی، رائٹ؟ جی شور آئے گا، میں کروا دیتی ہوں، لیکن پیچھے سے شور آئے گا. اچھا تھوڑا تھوڑا بتا دیں، میں سوال کرتی ہوں. ٹھیک ہے. مرکب کیا ہوتا ہے؟ جی مرکب میں یہ ہوتا ہے کہ جب جو اسم ہوتا ہے وہ جب کسی اور چیز کے ساتھ ملتا ہے، وہ یا تو دوسرا اسم ہی ہو سکتا ہے، یا حرف ہو سکتا ہے، یا فعل ہو سکتا ہے، تو وہ مرکب بنا دیتا ہے. پھر شارٹ فارم میں بات کیا کریں، مفرد پلس مفرد از اکول ٹو مرکب. جی بالکل. مرکب جو ہوتا ہے مفرد کا اپوزٹ ہوتا ہے. مفرد پلس مفرد کیا ہوتا ہے؟ جی مرکب. جی دو مفرد الفاظ اور وہ کوئی دو حرف بھی ہو مفرد سکتا ہے، الفاظ کا مجموعہ چاہے جو وہ حرف ہو چاہے وہ حرف ہو. ٹھیک ہے. جی. یا اسم ہو یا اسم اور اسم ہو، تو وہ مرکب بن جاتا ہے. وہ مرکب بن جاتے ہیں. بالکل. دونوں اسم ہوں گے تو اور مرکب بنے گا. ایک حرف ہوگا جی. اور ایک اسم ہوگا مجرور. تو کون سا مختلف مرکب، حرف کے ساتھ کون سا مرکب بن سکتا ہے؟ وہ مرکب اضافی بن سکتا ہے. حرف کے ساتھ مرکب اضافی بنتا ہے. مرکب جاری. حرف جاری ہاں جی. حرف کے ساتھ ایک ہی مرکب بنتا ہے، وہ مرکب جاری بنتا ہے. حروف جاری جارہ کے ساتھ. ہاں ٹھیک وہ ہے. تو ضرور ہے. اور کوئی مرکب نہیں بنتا. حروف کے ساتھ صرف ایک مرکب بنتا ہے، اس کا نام ہے مرکب جاری. جاری. ہاں جی ٹھیک بالکل. ہے نا. اور وہ حروف جارہ کے ساتھ مل کے جب بھی حروف جارہ آتے ہیں اس کے بعد ایک نون آتا ہے، جو نون جو ہوتا ہے مجرور ہوتا ہے، چاہے آپ کو اس میں زیر نظر آئے یا نہ نظر آئے. جی. اور باقی مرکبات جو ہیں وہ دونوں اسما ہوتے ہیں. بس ایک مرکب جاری ہی ایسا مرکب ہے جو کہ حرف کے ساتھ بنتا ہے. حرف کے ساتھ ہوتا ہے. اور جی. ایک مرکب ہوتا ہے جو اشارہ کے ساتھ، اسم اشارہ کے ساتھ بنتا ہے. وہ کیا کہلاتا ہے؟ اسم مرکب اشاری. ہاں، کوئی مثال دیں گے مرکب اشاری کی؟ جی ھذا کتاب. نہیں، یہ تو مرکب اشاری نہیں بنا. ذالک الکتاب. ذالک الکتاب، ھذا الکتاب. مرکب اشاری کے اندر کیا چیز ضروری ہے؟ جو دوسرا نون ہے اس سے پہلے الف لام لانا ضروری ہے. الف لام. اوکے. ورنہ مرکب اشاری نہیں بنے گا، وہ جملہ بن جائے گا. وہ مرکب جملہ نام وہ جملہ سینٹینس بن جائے گا، اس کا ترجمہ ہی اور ہوگا. تو آپ ذالک الکتاب میں دیکھیں کہ اشارہ ہے، اس کے آگے الف لام والا اسم آ رہا ہے، یہ مرکب اشاری ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ مرکب اشاری اور مرکب تام میں مرکب جو ناقص ہوتا ہے اور تام میں بہت فرق ہے. جب آپ اس میں الف لام نہیں لگائیں گی تو مرکب تام بن جائے گا، وہ فریز نہیں بنے گا، وہ ناقص نہیں بنے گا. دیکھو میں آپ کو سمجھا دیتی ہوں، پھر اس کو کبھی بھی بھولنا نہیں. جیسے آپ نے ابھی کیا کہا، ھذا کتاب. اب ھذا کیا ہے؟ یہ کتاب. یہ میں نے پچھلی دفعہ پڑھایا تھا. اور اس میں یہ والا معرفہ ہے اور یہ نکرہ ہے. ٹھیک ہے نا. جی بالکل. جب یہ والی سچویشن ہوگی تو پھر یہ کیا ہوگا، کیا بنے گا؟ سمپل جملہ ہوگا. یہ جملہ بن جائے گا. جی. ٹھیک ہے. سمپل جملہ نہیں، جملہ بن جائے گا، میننگ فل سینٹینس بن جائے گا. ٹھیک ہے. اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ ھذا کتاب. یہ کتاب ہے. یہ ایک کتاب ہے. ٹھیک ہے. اگر میں اس میں الف لام ڈال دوں گی تو وہ ناقص ہو جائے گا. وہ ناقص ہو جائے گا، اس میں نقص آ جائے گا، کمی آ جائے گی. وہ اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ یہ کتاب. بس یہ فرق ہے. اسی طرح ذالک کتاب جملہ بن جائے گا. ذالک الکتاب جو ہے وہ کیا بن جائے گا؟ ذالک الکتاب کیا بنے گا؟ وہ آپ کا ناقص بنے گا، کیونکہ اس کا وہ تام نہیں رہا نا ابھی. کیونکہ اس میں دونوں کیوں نہیں تام رہا؟ کیونکہ دونوں معرفہ ہو گئے ہیں نا. بالکل. ذالک الکتاب میں ذالک کا بھی معرفہ ہے، یہ تو آپ کو پتا ہے یہ معرفہ ہے لفظ. ٹھیک ہے نا. یہ اس معرفہ ہے. الکتاب بھی آپ نے معرفہ کر دیا.
तो बिल्कुल मार्फा प्लस मार्फा तो वो फिर नाकिस क्या नाकिस हो गया, ठीक है। नाकिस है। जी जी अगर आप इसको जालिका रखें, इसके अलिफ लाम हटा दें, किताब गुम कर दें, तो फिर आपका क्या होगा, वो पूरा जुमला होगा। फिर ये तो ताम हो नोट्स को जाएगा। लिखा करें थोड़ा अपने हाथों से, ताकि चीजें पक्की हों। बाजी वो सुनते हैं और उड़ा देते हैं। हाँ जी बोलिए। क्वेश्चन है, वो इस मरकबात के मुतालिक तो नहीं है, लेकिन जैसे जालिकल किताबु ला रईबा, रईबा इसम है ना, तो हम्म ऊपर जबर है, हम्म एक जबर है, तो जैसा कि हमने पढ़ा कि जो इस समय उसके ऊपर तनवीन आनी है, हम्म। ये दो पेश, या फिर अगर अल आ जाएगा तो फिर एक राइबा हो पे जाएगा। जबर क्यों आ रही है, एक जबर क्यों आ रही है, दो क्यों नहीं आ रही, ये पूछना चाह रही हूँ। जी जी। हाँ वो अभी दिल्ली दूर है, अभी सबर कर जाए थोड़ा, ठीक है। अब अभी उसका टाइम नहीं आया, वो बहुत दूर है अभी, पहले ये पढ़ लें कि जी जालिकल किताबू और जालिका किताब, उनमें क्या फर्क है, ये समझ आ गई है। जी। जी चलो ठीक है, सही है। अच्छा अब आगे चलते हैं। तो मुरकबात होता है मुफरद प्लस मुफरद। मुफरद होता है सिंगल, एक जो सिंगल वर्ड होता है, हम्म, सिंगल वर्ड। मुफरद जो होता है वो सिंगल वर्ड होता है। सिंगल वर्ड का मतलब क्या है, सिंगल वर्ड वन यानी वर्ड। वो वन वर्ड। और वो कुछ हाँ भी हो जी सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, वो जमा भी हो हाँ, सकता है, मुसन्ना भी हो सकता है, जमा मुकस्सर भी हो सकता है, कुछ भी वन वर्ड एक जो होता है ना, वो मुफरद होता है। क्या जी हुरूफ जारा मुफरद हैं? जी बाजी। जी अब जी यहाँ बाजी पे आप हाँ लोग मार खाते हैं ना, वो भी जी वो भी मुफरद बिल्कुल कलमा है ना। जी देखें कलमे की तीन, जो कलमा होता है ना, कलमे की तीन किस्में होती है ना, इस्म फेल हर्फ, तो वो तीनों हर ही मुफरद मुफरद है ना। हर्फ जी भी जी मुफरद है, वो भी मुफरद है, वो भी मुफरद है, बिल्कुल फेल भी मुफरद है। तो हम्म, आपका तभी तो मुफरद प्लस मुफरद में कह रही हूँ ना, मुरक्कब बनता है, क्योंकि हर्फ भी तो उसमें आता है ना। बिल्कुल मुफरद की जगह आप हर्फ लगाते हैं, मिन लगाते हैं, ठीक है, कोई भी हम्म, हर्फ जर लगाते हैं, फिर प्लस क्या करते हैं, मिनस समाई। तो ये मुफरद प्लस मुफरद नहीं हुआ, बिल्कुल है ये मुफरद प्लस मुफरद नहीं हुआ, ये मुफरद ही है ना। मिन, मिन भी हम्म तो एक कलमा है ना, पूरा मीनिंग देता है, हम्म, क्योंकि कलमे की किस्म है ना। जी तो वो ये भी मुफरद है, ये भी मुफरद है, दोनों मुफरद होने जाले मुरक्कब बन के। और इसमें क्या होता है, एक हर्फ जार होता है, फिर समा के बाद जेर आती है, तो मिनस समाई, ये क्या हो गया, आपका मुरक्कब बन गया। लेकिन ये कौन सा मुरक्कब है, ताम है या मुरक्कब नाकिस है? नाकिस, नाकिस है बाजी। हाँ नहीं, मुझे औरों से भी जवाब चाहिए, ताम है या नाकिस है? नाकिस है बाजी। नाकिस है, कैसे नाकिस है, क्यों नाकिस है? बाजी ये इसमें आ गया ना, मिनस समा। हम्म। नाकिस क्यों है, क्योंकि इसमें है का तर्जुमा नहीं आएगा। हाँ जी, है का नहीं है, तो इसलिए ये हाँ, वरना जुमला बन आसमान जाता। से आसमान से आसमान से 100 बार 1000 बार भी कहेंगी, लिखेंगी, कोई मतलब नहीं निकलना, हम्म जब तक आगे कुछ नहीं लगाएंगी, पीछे कुछ नहीं लगाएंगी, ठीक है। तो ये होता है फ्रेज। और ये क्या है, मुरक्कब नाकिस है, क्योंकि इसमें है का तर्जुमा नहीं। जहां पे आपका है का तर्जुमा आ जाएगा, बस वहां पे वो मुरक्कब ताम बन जाएगा। जब तक आपका अधूरा जुमला है वो मुरक्कब नाकिस है। तर्जुमा करके देखें, पता चल जाएगा कि ये मुरक्कब नाकिस है, तो इसमें है नहीं। आसमान से, फिर समाई या लल अर्दी, अब ये सारे क्या हैं, हरफ जार लगते जा रहे हैं, और आगे इसम मजरूर हो रहा है, तो ये मुरक्कब जारी बन रहा है, और ये नाकिस है, ठीक है। तो मुफरत प्लस प्लस मुफरत जब होता है तो वो यही होता है। अब मुफरत प्लस मुफरत जब जो बाकी मुरक्कब बनेंगे वो दोनों अस्मा के साथ बनेंगे, ठीक है। कौन कौन सी मुरक्कब बन रहे हैं, और जैसे यहाँ पर आपकी मुरक्कबात लिखे हुए ना, तो जारी तो हो गया, वो हर्फ के साथ बन रहा है, ठीक है। जी हर्फ जार के साथ बनेगा, जारी होगा। अगला वाला इजाफी, इसमें दोनों नाउन होंगे। फिर ये वाला मुरक्कब तौसीफी में भी दोनों नाउन होंगे, ये भी दोनों नाउन ही होंगे। हाजा भी नाउन ही है ना, हर्फ तो नहीं है ना। मुरक्कब शारी जो बनता है, हाजल, अभी मैंने हाजल किताब हम्म, बोला, तो उसमें जी भी जी क्या है, उसमें हाजा हर्फ तो नहीं है ना। नहीं नहीं वो तो इस समय हाँ, तो दोनों इसमें आ गए ना, शारी में भी। और मुरक्कब हम्म, अतफी में भी दोनों इसमें आते हैं। तो ये सारे चार मुरक्कब जो हैं, ये हर्फ से ही बने, इसम से ही बनेंगे, इसमें कोई हर्फ नहीं आएगा। तो आज ठीक के बाद इसको आपने नहीं कहना कि ये दो अस्मा से बनता है। अभी आपने इतनी ये बड़ी हर्फ गलती से की। बना एक हाँ ये हर्फ होता है, और वो भी हर्फ हर्फ होता है जर, और वो भी दूसरी हर्फ जर होता है, आगे हर्फ इसम। जर उसके बाद दूसरा वाला इसम भी हो सकता है, जमीर भी हो सकती है, क्योंकि जमीर भी एक इसम होता हम्म है ना। तो जरूरी नहीं है कि निर्देश वो इसमी ही हो, वो जमीर भी हो सकती है, क्योंकि जमीर भी इसम में होती है।
जैसे इसकी आप क्या मिसाल? जैसे इसकी फी ही कर लेना, फी हरफ जार है ना, बिल्कुल। और आगे हाँ जमीर आ हाँ रही है। हाँ, ऐसे फी पढ़ते आगे नहीं आप जमीर। कुरान में, पढ़ते हैं ना, पढ़ते हैं पढ़ते हैं, बिल्कुल पढ़ते हैं। लहू पढ़ते नहीं है, या पूरा पढ़ते मुरक्कब हैं। जारी है। ये एक हरफ, एक कलमा ये है, एक कलमा ये है, दो ये एक कलमा तो मुफरत तो नहीं है ना, ये मुरक्कब है ना, ये हम्म। मुफरत तो नहीं है, मुफरत तो वन वर्ड होता है ना, वो तो खाली जमीर होगी हो तो वो मुफरत है। साथ एक और भी मिलाया हमने, ली भी हम्म। मिलाया ना, तो ये दोनों मिलके क्या बन गए, मुरक्कब ली। बन गए। अब ये मुरक्कब मैंने ला क्यों लिखा है यहाँ पे, ली हूँ क्यों नहीं लिखा मैंने, क्योंकि बाजी उसने मजरूर नहीं करना, हरफ जर ने। मजरूर नहीं करना, मैंने जबर क्यों लगाई है यहाँ पे। नहीं बाजी, ये सिर्फ पढ़ने में आसानी के लिए। हाँ ये मैंने कल बताया था, आप नहीं थी ग्रुप में। मबनी है, ये चेंज नहीं होंगे ना। सब फायदा, आप ग्रुप में नहीं थी कल, क्या नाम है आपका, फिजा, मैंने कल ग्रुप में बताया था ये, मैं दोबारा बता रही हूँ, ठीक है। कि ये जो ली हरफ जार होता है ना, इसकी खास बात है। इसकी खास बात क्या है कि ये जब नाउन पे आता है तो ये ली रहता है, इसके आगे नाउन होगा ना, नाउन क्या होता है, अल्लाह है ना, अब ये क्या है, ये ली रहता है। मुत्तकीन नाउन है, उसके साथ ये ली, लिल काफिरीन ये ली रहेगा। लेकिन जैसे ही इसके आगे जमीर लगाएंगे ना, कोई भी जमीर, एनीवन, एनीवन जमीर लगाएंगे तो ये ली नहीं रहेगा, ये ला हो जाएगा। ये आपको बात पहले पता थी नहीं फिजा, बाजी, नहीं मुझे पता। नहीं बाजी, मुझे नहीं पता। अच्छा, मैं समझ रही थी आपने कुछ थोड़ा बहुत पढ़ा हो। बहरहाल, नहीं। ये आगे नाउन आएगा तो ये ली रहेगा। सिर्फ मैं सरफे जर की बात कर रही हूँ, मैं किसी और की नहीं कर रही, सिर्फ ली हरफे जर की बात कर रही हूँ। आगे इसम अच्छा। आएगा तो वो ली रहेगा, लिल्लाही पढ़ते हैं ना, हम्म। ठीक है, हम्म। लिल्लाही तो ये ली रहता है। और भी कोई और आप। नाउन बताएं, और भी कोई नाउन बताएं जिसमें लिल गैबी, बिल गैबी है ना, तो ली बिल्कुल। लगाएंगे। अब ये ली जो है ना, इसम के ऊपर आएगा, जैसे गैब के ऊपर आ रहा है, और भी हैं, लेकिन अभी मुझे मिसाल यही याद आ रही है। तो ये क्या, ली लगेगा तो क्या होगा, लिल गैबी रहेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें आ गए। लेकिन जैसे ही जमीर पे लगाएंगे, मसलन हु जमीर पे लगाया अभी मैंने यहाँ पे, तो ये क्या हो गया, ली नहीं रहा जबर हो ना, गया। है, जबर हो गए फिर, हाँ जबर हाँ। हो गया। क्योंकि हम्म। ली हु पढ़ना मुश्किल है ना, बुरा भी हम्म। लगता है, ली हु लिखा हुआ है, और आप उसको कुरान मजीद में ना, वो पढ़ने में सही होगा ना कुछ, तो और वो आपने फिर कहा कि ये सिर्फ ली के लिए है ये सिर्फ, रूल, हाँ बस, बाकी और हरूफ जर के लिए नहीं नहीं होता है। उसके लिए नहीं, उसके लिए नहीं, वो कुछ नहीं करते। वो ठीक। जमीर देखे ना, फी जमीर पे आया तो कोई चेंजिंग आई है, फी रहा ना, फी को जब मैंने जमीर पे लगाया तो कोई चेंजिंग नहीं आई, फी रहा। ये फी हरफ जर है ना आपका, उसको मैंने जब जमीर के साथ लगाया तो फी रहा ना, बिल्कुल चेंज तो फी नहीं ही हुआ। रहा, बिल्कुल बिल्कुल हाँ बिल्कुल इसी तरह जरा। बाकी मिन भी है, मिन हरफ जर है, जो भी लगाएंगे वो ऐसे ही रहेगा, मिन ये हूँ। सिर्फ ली के लिए, ठीक ये हो गया। सिर्फ ली के लिए है कि उसका जेर जो है जबर पे। अब कुरान मजीद में आपने चेक करना है कहाँ कहाँ जबर, और जमीरों के ऊपर तो बहुत ज्यादा यूज होता है ये, हम्म। ज्यादातर जमीरों पे यूज होता है, तो जमीरों के ऊपर फिर ये जबर के साथ आता है, सिवाय हम्म। एक जमीर के, सिवाय एक जमीर के। और वो वो जमीर कौन क्या सा? होती है, कौन सी जमीर है, या। अब या के साथ आप ली लगाएं, ली लगाएं तो कैसा लगता है, ला हम्म। लगाएं, चले ला लगाएं, जमीर के साथ मैंने कहा है कि क्या लगता है, लाम लगता है ना, हम्म। जमीर के साथ लाम लगता है ना, तो इसके ऊपर जरा लगा के देखें, पढ़ें इसको, कैसे पढ़ेंगे। लई। लई, लई को लफ्ज पढ़ा है आपने कुरान में कभी, नहीं, ली क्या पढ़ा पढ़ा है। है, ली ली पढ़ा है ना, पढ़ा है ऐसा, ली हाँ। पढ़ा है ना, तो फिर जी ये वाली बिल्कुल। जमीर जो है ना, ये डिमांड करती है कि मेरे पीछे जेरी हो, हम्म। तो ये इसकी जेरी रहेगी, ठीक है। बाकी जी। सब जमीरें नहीं होती हैं, वो डिमांड नहीं करती, वो कहती है ला लगा दो, कोई हर्ज नहीं, सही। 14 जमीरें होती हैं ना, जी। 14 प्रोनाउन होते हैं ना, मैंने आपको बताया था, याद भी करो। जी। तो ली जो है वो ली रहता है, लेकिन बाकी जमीरें जो है उनके ऊपर लाम जबर हो जाता है, सही। समझ आया कि नहीं, सबको आ गया, आसान बात है, मुश्किल है, आगे नहीं बाजी, चलते हैं। पता चल गई है तो आसान है। हाँ पता चल गई है तो आसान हो जाएगी। अब आप जब गौर फिक्र करेंगे ना, तो फिर और जी आसान होगी। जब भी ली आएगा देखें, आगे जमीर आ रही है तो उस पर लाम ही जबर ही आएगी, बिल्कुल। मिक्स ना कर देना बस, क्योंकि एक अलबत्ता वाला लाम भी होता है ना, लेकिन वो जमीर पे आता ही नहीं है, वो तो नाउन पे ही आता है, नाउन पे ही आता है, वो बिल्कुल। नाउन पे ही आता है, अलबत्ता वाला वो जमीर पे आता ही नहीं है, हम्म।
صحیح ہے، تو یہی والا ضمیر پہ آتا ہے تو یہ لا ہو جاتا ہے سوائے یا متکلم ضمیر کے. اچھا تو پھر ہم نے مرکب جاری پڑھ لیا تھا، اور مرکب جاری میں دیکھیں گے من السماء ہے، کیونکہ اسم آ رہا ہے نا تو جی وہ اس میں کوئی چینجنگ نہیں آئی. ضمیر آئے گا تو ضمیر آئے گی تو پھر کیا ہو جائے گا، من کے ساتھ جب ضمیر لگائیں گے تو من ہو جائے. ٹھیک ہے، قرآن مجید سے مثالیں میں نے کہی تھی لکھنی ہیں، یہ سب ہوم ورک بھی دیا تھا. ہوم ورک تو کرتے نہیں آپ لوگ. اچھا مرکب اضافی پڑھا تھا ہم نے، دوسرا مرکب. ٹھیک ہے، دوسرا مرکب اس میں دونوں نون ہوتے ہیں، اور پہلے نون کی نسبت ہوتی ہے دوسرے نون کے ساتھ، تعلق ہوتا ہے، ایک ملکیت ہوتی ہے اس دوسرے نون کے ساتھ. جیسے ہم کہتے ہیں نا بیت اللہ ہی، تو بیت کیا ہے، پہلا اسم ہے، اور اس کو کس سے نسبت ہے، اللہ ہی سے. اللہ سے. تو ہوں جس سے نسبت ہوتی ہے وہ بعد میں آتا ہے، جس کو نسبت دی جاتی ہے وہ پہلے آتا ہے. ہوں جس کو نسبت، گھر کو نسبت دے رہے ہیں نا اللہ سے، ہوں رسول کو نسبت دے رہے ہیں اللہ سے. ٹھیک ہے، یہاں پہ مثال بھی تھی ید اللہ ہی کی نا، یہاں پہ آ رہی ہے. ہوں اچھا بہرحال تو وہ جو ہے جیسے رسول ہے یہاں پہ، تو رسول کو کس سے نسبت دے رہے ہیں، اللہ سے. اللہ سے. مضاف یہ جو اضافت ہوتی ہے اس کا مطلب ہی نسبت ہوتا ہے. ہوں اب یہاں پہ اس کو اس سے نسبت دے رہے ہیں تو پھر یہ پہلا والا کیا کہلائے گا، اس کا ایک نام مضاف ہوتا ہے مضاف، اور مضاف دوسرا مضاف الیہ کہلائے گا. مداخل ہے. اور یہ دونوں جب ملتے ہیں مفرد پلس مفرد، کون سا مرکب بنتا ہے، مرکب اضافی بن جاتا مرکب ہے. اضافی بنتا ہے. اضافت کا مطلب یہاں اضافہ نہیں ہے اردو والا، ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے نسبت، ملکیت، پوزیشن ہونا کسی چیز کی، ہاں ملکیت ہونا. یہ ہے ہی پوزیسو فریز ہے. یہ فریز ٹھیک. ہوتا ہے، جملہ نہیں ہوتا. فریز جو ہوتا ہے ناقص ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہوں اب وہ فریز جو ہے نا، پوزیسو فریز ہو یا ڈیمونسٹریٹو فریز، اب آگے ہم پڑھیں گے فریز ہو، وہ سارے کیا ہوتے ہیں، جب فریز لگ جاتا ہے تو وہ آپ کا پھر کیا ہوتا ہے، ناقص ہی ہوتا ہے. تو پوزیسو فریز انگلش میں کہتے ہیں اس کو، یہاں پہ لکھا ہوا ہے. پھر اس میں دونوں ناؤن ہے. ٹھیک ہے، یہ کسی نے نوٹ لکھے ہیں پھر مجھے بک میں سے بنا کے بھیجا تھا، یہ میری رائٹنگ نہیں ہے. اس کے بعد یہ کیا ہے، جس کی اضافت بیان، جس کی نسبت بیان کی جائے وہ مضاف ہے، اور جس سے تعلق ہو اسم کا وہ مضاف الیہ ہے. یعنی سمپل سی بات ہے، پہلا والا مضاف، دوسرا والا مضاف الیہ. مداخل. اب ان کے رول کیا ہیں، بتائیں گی رول کیا ہے ان کے. مرکب جاری بجی کا میں رول، کیا مرکب جاری کا رول کیا تھا کہ پہلے حرف جر آنا ہے اور بعد میں اسم مجرور آنا ہے. مجرور ہونا. جی ٹھیک ہے، اگر وہ نون ہوگا تو زیر نظر آئے گی، اگر ضمیر ہوگی تو وہ نون نظر نہیں آئے گا، وہ اس پہ زیر نظر نہیں آئے گی. ٹھیک نہیں، ہے، وہ اس میں ہاں نظر ہاں نہیں آئے کیونکہ مبنی ہوتی ہے. گی. اچھا اس کے بعد میں نے بتایا تھا لی کا قانون. لی کا قانون یہ ہے کہ جب نون پہ آئے گا تو وہ لی رہے گا، اور اگر وہ ضمیروں پہ چلا ضمیر جائے گا پہ تو آئے گا تو لا زبر ہو ہو جائے جائے گا. ریپیٹ کر رہی گا. ہوں بار بار، نہ آپ دوبارہ بالکل. کلاس سنتے ہیں نہ کچھ کرتے ہیں. اچھا ابھی ہم پڑھے مرکب اضافی، اس کے بھی ہوں اپنے قواعد ہیں نا. ہوں ٹھیک ہے، بالکل. اب تو پہلا اب ہم، یہ کہ جو مضاف ہوتا ہے نا، ہاں مضاف جو ہوتا ہے اس کے کیا رول ہے، اس کو مرفوع حالت میں ہونا چاہیے. مرفوع میں نہیں ہونا چاہیے. یہی تو بات ہوئی تھی پچھلی بار. لیکن عموماً کہاں لکھا ہے، عموماً عموماً کا لفظ تو لکھا ہی نہیں ہے. وہ میں نے وہاں پہ لکھا تھا کہ لیکن اس کے علاوہ بھی ہو چلیں سکتا ٹھیک ہے، عموماً کر لیں. ٹھیک ہے، تو ہے. جی یہ والا لازمن نکال دیں، ایک چیز جی تو نکالنی ہے نا. تو مضاف کیا ہوتا ہے، مضاف عموماً مرفوع ہوتا ہے، یعنی وہ چینج بھی ہو سکتا ہے، جی لیکن اس کے ساتھ لازمن بھی نہیں لکھا ہوا اور آپ نے عموماً بھی نہیں لکھنا. اس کے اچھا. ساتھ آپ نے عموماً نہیں لکھنا کیونکہ یہ لازمن مجرور ہوتا ہے. ہاں یہ ٹائپنگ میں بھی غلطی ہو جاتی ہے بعض دفعہ، تو یہاں دونوں جگہ انہوں نے لازمن لکھ دیا نا. مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوگا، جی جیسے حرف جر کے بعد جو اسم آتا مجرور ہوتا ہے نا، تو ایسے اس لیے ہوں مجرور. لیکن یہ والا چینج ہوتا رہے گا، اس کے اوپر ایک ہی حرکت آئے گی لیکن وہ پیش بھی ہو سکتی ہے، زبر بھی اور زیر بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، جی جب جملے میں یوز ہوگا، ابھی تو جملے میں نہیں یوز ہو رہا نا، جی جب جملے میں یوز ہوتا ہے تو یہ حرکت چینج ہو سکتی ہے، بالکل. ہاں جی. مضاف کی زبر بھی زیر بھی ہو جائے گی. ابھی ہاں جملے میں چونکہ یوز نہیں ہو رہا اس لیے مرفوع آ رہا ہے. جب تک جملے میں نہیں یوز ہوگا تو یہی آئے گی، پیش ہی آئے گی. ہاں. جب وہ جملے میں پھر یوز ہوتا ہے تو اس کے اکارڈنگ پھر اس کی زبر آتی ہے یا زیر آتی ہے. اچھا جناب، اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے، مضاف الیہ کا کیا ہے، وہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، اور اس پہ تنوین نظر نہیں آ رہی، الف لام نظر نہیں آ رہا ہے، اس پہ دونوں ہو سکتے ہیں. بالکل. ٹھیک ہے نا، جی کہ
अच्छा, मैं कहती हूँ मुझे मैं लड़के की किताब, इसका हमने तर्जुमा करना है, लड़के की किताब। अब ये इसमें पोजेशन की बात हो रही है ना, लड़के की किताब, हम्म। किसको किससे निस्बत है? लड़के को निस्बत है किताब से। किताब को निस्बत है लड़के से। हैं? हम्म। लड़के की किताब। लड़के की किताब, किताब को निस्बत है लड़के से। अच्छा, किताब को निस्बत है हम्म। लड़के मुझे की। ये बताएं, यदुल्ला, यदुल्ला मैं लिखती हूँ ना, जी, यदुल्ला अल्लाह ही, का। अल्लाह का हाथ। अब यहाँ पे किसको किससे निस्बत है? अल्लाह को निस्बत है हाथ से, या हाथ को निस्बत है अल्लाह से? मुझे तो हाथ अल्लाह को को निस्बत पता है। अल्लाह से लगती है, लेकिन आप सही कह रही हैं, अल्लाह को निस्बत है हाथ से। हम्म। बाजी इस तरह भी कह सकते हैं ना, एक जैसे मालिक है, एक मलकियत यानी किसकी है, यूं जैसे अल्लाह का हाथ है, अल्लाह मालिक है हाँ, उस हाथ तो का, तो मालिक तो अल्लाह है मलकियत। ना। हाँ हाँ, मालिक तो अल्लाह है ना। हाँ। नहीं, मालिक की बात नहीं हो रही, निस्बत की बात हो रही ना। हाथ को निस्बत है अल्लाह से, पहला वाला मुजाफ है, दूसरा वाला मुजाफ इलैह है, इसको मुझे निस्बत है अल्लाह से, ठीक है। इसको जी निस्बत है, पहले वाले को निस्बत होती है दूसरे वाले से। अब यहाँ जी। पर आपको ये उल्टा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये उर्दू में लिखा हुआ है, इसको अरबी में चेंज करेंगे तो वही बन जाएगा। हम्म। तो लड़के की किताब को निस्बत है किताब को निस्बत है लड़के से, तो किताब पहले लाएंगे ना। जी, किताबुल वलदी। जिस चीज को निस्बत होती है उसको पहले लाते हैं, ठीक है। और जी जिससे निस्बत होती है उसको बाद में लाते हैं। जी तो अब लड़के की किताब किताबुल वलदी, तो अब जी। बताएं किसको किससे निस्बत है? लड़के को निस्बत है किताब से। फिर लड़के को किताब से कहाँ निस्बत है। आप थोड़ा जाके रेस्ट कर लें जाए, मैं किसी और को लेती हूँ माइक पे। जी कि बोलिए। अभी तक लड़के को किताब से निस्बत है। किताब ओ। ये जो पहला होता है ना, ये पहला वाला, इसको निस्बत होती है दूसरे वाले से। हाथ को निस्बत है अल्लाह से, रसूल को से। निस्बत है अल्लाह से, पहले हम्म वाले को निस्बत होती है दूसरे वाले से। हम्म। ठीक है, समझ आइए। तो जी किताब को निस्बत लड़के से है ना, जी। पहले वाले को दूसरे से निस्बत। अब तो मैंने तर्जुमा भी करके बता दिया आपको। हम्म। तो यहाँ पर भी लड़के, किताब को निस्बत थी लड़के से, बस वो उर्दू में जरा बिल्कुल। तर्जुमा उल्टा हो हाँ, जाता है ना। उल्टा हो जाता है, उर्दू बिल्कुल। में तर्जुमा उल्टा हो जाता है जब आप सुनाएंगे ना। जी जी। अब देखें, जैसे लड़के की किताब है, मैं आपको बताती हूँ, लड़के की किताब। अब जब इसका तर्जुमा करेंगी ना, आप कैसे करेंगी वो मैं बता रही हूँ। आप एरो लगाएंगी, एरो लगाएंगी, ये वाला जो है ये शुरू में आ जाएगा, और ये वाला जो है ये एंड में चला जाएगा। इसको बनाएंगी मुजाफ और इसको बनाएंगी मुजाफ इलैह। अब इस पे मुजाफ की रूल अप्लाई करें तो ये तनवीन नहीं आ सकती, अलिफ लाम नहीं आ सकता, तो ये किताबू बन जाएगा, ठीक है। जी। जब अरबी में बनाएंगे हम्म तो एरो लगाएंगे, ये वाला पहले ले आएंगे और वो वाला बाद में ले आएंगे, हम्म। सही है। तो जी अब ये बिल्कुल। इसके ऊपर अलिफ लाम और तनवीन दोनों नहीं लगा सकती ना, और हम्म। जुमले में भी यूज नहीं हो रहा है, इसलिए हम इसके ऊपर पेशी लगाएंगे अभी, ठीक है। जी बिल्कुल। किताबू, अब लड़के के लिए क्या होगा? अल अल, अल अल वल, वलदु। अल वलद, हम्म अल वलदू नहीं होगा, हम्म। किताबुल वलदू होगा या दी होगा? वलदी होगा, वलदी क्यों होगा? मुजाफ इलैह कि और मुदाखला मजरूर होना लाजमी है। मजरूर लाजमी है, देखें लाजमन मजरूर है। और इस हम्म पर ये मरफू है क्योंकि अभी जुमले में इस्तेमाल नहीं हो रहा, रूल उन्होंने बताया, हम्म ठीक हम्म है। तो ये किताबुल वलदी हो जाएगा। तो मैं हम्म। आपसे उर्दू का तर्जुमा अरबी में नहीं करवाने वाली, मैं अरबी का तर्जुमा उर्दू में कराने वाली हूँ, ठीक है। अब जैसे ये किताबुल वलद दिया, तो उसका आप तर्जुमा उर्दू में जब करेंगे तो इसका पहले करेंगे और इसका बाद में करेंगे, उल्टा करेंगे ना। हम्म। लड़के की किताब, हम्म पहले वलद लाएंगी, लड़के की हम्म किताब। हम्म। अगर आपने करना है ना तर्जुमा अरबी से उर्दू, कुरान में तो अरबी से उर्दू में ही तर्जुमा करना है ना, जी। आप इतना ही कर लें, बड़ी बात है, ठीक है। तो जब आप तर्जुमा करते हैं मुरक्कब इजाफी दे के कुरान में, तो कैसे करते हैं? उल्टा करते हैं, पहले ये लफ्ज लाते हैं और फिर ये लाते हैं। रसूलुल्लाह का तर्जुमा कैसे करेंगे? पहले अल्लाह लिखेंगे, फिर अल्लाह का रसूल लिखेंगे अल्लाह ना, का रसूल। हाँ जी। अल्लाह का हाथ लिखेंगे ना। हम्म तो चाहे अरबी से उर्दू में करें, उर्दू से अरबी में करें, तर्जुमा उल्टा होना है। हम्म। लास्ट कम फर्स्ट और फर्स्ट कम लास्ट हो जाएगा, ठीक है। जी बिल्कुल। ये हो जाएगा। तो ये चीजें थोड़ी थोड़ी समझने की होती है ना।
तो बताने की, समझने की सब होती है। अच्छा, अभी हम मुरक्कब इजाफी समझ में आ गया कि हमने कुरानी मिसालें भी की थी पीछे वाली। अभी इसका भी सवाल यही होगा कि आपने क्या करना है कि देखें, अब ये अल्लाह का घर है ना, तो जब जी। इसका आप ये उर्दू में तर्जुमा कर रही हैं बैतुल्लाह का, हम्म तो उल्टा तर्जुमा करेंगी, पहले अल्लाह लिखेंगी, हम्म, फिर बैत घर लिखेंगी, और बीच में का की लगाएंगी, जो भी सेट जी बैठता है। कभी की जी। सेट बैठता है, कभी का बैठता है, कभी के हाँ, बैठता है ना। बिल्कुल। तीनों तरह से तर्जुमा हो सकते हैं मुरक्कब इजाफी का की के से। लेकिन जो आपका अरबी वाला लफ्ज है उसको पहले लाए एंड वाले को, और इसको बाद में लेके जाए। अल्लाह का घर, रब्बुल आलमीन, तमाम जहानों का रब। तमाम का तर्जुमा अलिफ लाम से आ रहा है, हम्म ठीक है, क्योंकि ये जो अलहम्द का है और अलिफ लाम जो आलमीन का है, इसका मतलब तमाम होता है। समझ आइए। बिल्कुल जी। बाकी तो अलिफ लाम का नहीं होता ना। अभी यहाँ पे मैंने किताबुल वलदी लिखा था, तो अलिफ लाम का तर्जुमा तो मैंने तमाम नहीं किया था ना। बस यहाँ ये अच्छा। दो एक कुछ लफ्ज होते हैं, जैसे अल इंसान होता है, तमाम इंसान। क्या हम्म करते हैं, तमाम इंसान खसारे में है। तो हम्म, कभी कभी अलिफ लाम का तर्जुमा क्या हो जाता है, तमाम। तमाम में भी हो जाता है। तो वो क्यों होता है वो फिर बाद में बताएंगे। इस्लाम को, अलिफ लाम को क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं। ये तो नकरा को मार्फा बनाने वाला नाम है ना, जो अभी हम पढ़ रहे। ये तो सिंपल वाला है। नकरा को जब मार्फा बनाता है तो अलिफ लाम लगा देता है। अच्छा जी, तो इसके रूल्स क्या हो गए फिर मुजाफ के, कि मुजाफ पे तनवीन भी नहीं है, अलिफ लाम भी नहीं आ सकती, कभी भी नहीं, नेवर। हम्म हम्म, ठीक है। और जी। आखिर में क्या है, वो जेर जरूर आएगी। मजरूर होना चाहिए लाजमी। सेकंड वाला मजरूर होना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, फिर एक जब बात यहाँ पे और भी बता रहे हैं कि अगर मुजाफ जो है उसमें नून आ रही है, मसलन किताबानी लफ्ज आ रहा है या मुस्लिमूना लफ्ज जी आ जी रहा है, जी। वो मुजाफ बन रहा है, तो अब क्या करेंगे, नून गिर जाता है उसका। उसका नून गिरा देते हैं, क्योंकि नून भी तनवीन के बराबर होता है। हम्म तो जैसे तनवीन नहीं आ सकती, इसी तरह नून भी नहीं आ सकता। हम्म मुजाफ का एराब हल्का होता है, लाइट होता है, भारा नहीं हम्म होता, तनवीन नहीं आती, ना अलिफ लाम आता है। तो आपने हम्म, फिर क्या करना है, वो आपने मुस्लिमून नून का भी गिरा नून के। गिराना है, मुस्लिमानी का भी नून गिराना है, किताबानी का भी गिराना है, ठीक है, उनका हम्म नून गिरा। सही है। तो वो फिर आपने उस मुजाफ का नून गिरा के फिर आगे मुजाफ इलैह जो है उसको जेर दे देनी है। वो सूरह लहब में है ना बाजी, हाँ, जिसमें नून गिरा दिया उन्होंने, हाँ यादानी, बिल्कुल, है उसकी ना। मिसाल याद रखें। यदुन हाँ, की, यदुन का मुसन्ना क्या होता है, यदानी होता है। यादानी का उन्होंने नून और गिरा फिर दिया। हाँ, नून गिरा के अभी लाहब किया है ना। अब ये अभी मजरूर हो रहा है, अबू नहीं है, ये अबू मरफू होता है, अभी हम्म मजरूर हो रहा है। तो इसका नून गिर गया, ये मुजाफ बन गया, और ये क्या है, मुजाफ इलैह बन हम्म गया, अभी लाहबिन। तो हम्म, ये मजरूर अबू क्यों नहीं आया, वैसे तो हम अबू बोलते हैं, क्योंकि अबू लाबिन। क्योंकि वो मुदाफ अलैह हमेशा मुदाफ मजरूर इलैह होगा। मजरूर होता है। हम्म, ठीक है, फिर वो बता रहे हैं कि मुदाफ इलैह जमीर भी आ सकती है। कोई भी जमीर मुदाफ इलैह बन सकती है। अच्छा जी। ठीक है, जैसे हम कहते हैं किताबु हामिदिन। हम्म, अब हामिद की जगह अगर मैं जमीर लगा दूं तो कौन सी जमीर आएगी, किताबुहु। हु आएगी। अब हु जब आएगी तो हु जमीर इसके साथ बा के साथ जुड़ जाएगी ना, अलग तो नहीं हम्म, रहेगी ना, ये अटैच मुत्तसिल, प्रोनाउन। हाँ, ये छोटी मुत्तसिल हो जाएगा। छोटी वाली जमीर लगाएंगे, किताबु बिल्कुल। हु। अब इसके ऊपर हम्म आप सीधा ही पेश लगा दें, वैसे रूल तो ये है कि उल्टा पेश लगता है, लेकिन आप सीधा ही लगा दें। तो ये किताबु हु हो गया, उसकी किताब। हम्म, हामिद की बजाय हमने हु लगा दिया। लेकिन आप देख रहे हैं कि अब यहाँ मैंने गलती की है, कोई बता भी नहीं रहा मुझे, इतने लोग बैठे हुए हैं, किताबु हामिद दिन होता है, ठीक है। जी जी जी, हाँ जी। सही है ना, मजबूर होता है ना मुजाफिल है। जी जी जी, हाँ तो जी। यहाँ तो आपको जेर नजर नहीं आ रही। जब मैं हम्म, गलती करती हूँ ना, बताया करें, तो रिकॉर्डिंग में चली जाती है। ओके। तो अच्छा, किताबु हु जो है ना, यहाँ पे तो जेर नहीं आई ना। नहीं। तो जमीर पे आपको नहीं नजर आएगी कभी भी, जब जरूरत होगी तो वहां पे आपको जेर नजर नहीं आएगी। हम्म लेकिन वो मजरूर तो हो रहा है ना, क्योंकि लाजमन ये मुदाफ है और ये मुदाफिल है, तो उसने लाजमन मजरूर होना है ना। जी। तो मजरूर तो हो रहा है। हो रहा है, लेकिन वो हमें पता चलेगा जब सेंटेंस में होगा ना, फिर हमें पता चलेगा। अगर आगे कोई हरफ जर आ रहा है तो समझ आ जाएगी कि नजर तो नहीं आ रही, लेकिन ये है मजरूरी। नहीं, ये वाली की बात कर रही हूँ मैं, इसकी नहीं बात कर रही। मैं इसकी बात कर रही हूँ, जमीर जो होती है ना,
वो जैसे पढ़ने में आसानी होगी वो वैसी ही रहेगी, वो वैसी ही ठीक, वो रहेगी। वो नहीं चेंज उस होगी, हाँ ठीक है। वो नहीं, उसके ऊपर पेश भी आ सकती है, उसके नीचे खड़ी जेर भी आ सकती है, लेकिन खड़ी जेर और जेर का मतलब ये नहीं कि वो मजरूर हो गई है, ऐसा नहीं है, बस वहां पढ़ने की उसी में आसानी है। अब यहाँ पे पढ़ने में ऐसी की आसानी है ना, बल्कि ये सीधा पेश भी नहीं, उल्टा पेश लगाते हैं, किताबू हु, उल्टा पेश लगा के पढ़ते हैं। तो पढ़ने में आसानी है, इसी में तो हम पेश लगा रहे हैं ना। बिल्कुल। अगर आप किताबू ही लगाएंगी तो पढ़ने में आसानी होगी, मुझे बताएं। नहीं। खड़ी जेर लगा दें, होगी? नहीं। नहीं, नहीं होगी। लेकिन इसलिए इसको अगर होती तो फिर लगाते ना ये लोग, लेकिन चूंकि यहाँ पढ़ने में आसानी नहीं है इसलिए हम पेश लगा रहे हैं किताबू हु में, और यहाँ पे पढ़ने में इसी में आसानी है इसलिए हम ये वाला लगा रहे हैं। ठीक है। जी बिल्कुल। जमीर में भी ऐसे ही होता है, मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। जैसे आप बी लगा रहे हैं ना, अब बी लगा रहे हैं तो आगे हु जमीर लगा रहे हैं ना, ठीक जी, है, लग सकती है ना, हरफ जार के बाद जमीर लग सकती है ना। लग तो सकती है। बी हु तो नहीं पढ़ते ना हम। भी ही पढ़ा जाता है। हाँ, बी ही पढ़ा जाता है। क्यों पढ़ा जाता है? क्योंकि ये पढ़ा सही पढ़ा नहीं जा रहा। आसानी के लिए। हाँ, अभी ये यही हरफ जर जो है वो मैं इसको मैं चेंज करती हूँ थोड़ा सा, और मैं करती हूँ ली, और मैं आगे लगाती हूँ जमीर। अब मुझे बताएं, ली ही पढ़ना आसान है, अच्छा लग रहा है, या लहू पढ़ना अच्छा लग रहा है? लहू। हाँ, तो ये तो हमने इसको बदली कर दिया। दूसरा, इसको हमने ही नहीं किया, हम्म। ठीक है ना, इसको ही नहीं किया, इसको पेश ही रहने दिया। हालांकि ये हरफ जर है, जी जी इसको जी। जेर देनी चाहिए, लेकिन फिर वो आप कैसे पढ़ेंगी? लाही कैसे पढ़ेंगे? हम्म है ना, रूल तो यही है ना कि जब हरफ जर आता है जमीर मजरूर होनी चाहिए, तो कैसे हम्म। पढ़ेंगे लही? इसलिए वो पढ़ने में इसमें आसानी है इसलिए। तो ये इस पे ना जाया करें, इसकी जो हरकत जो बदली होती है ना, वो सिर्फ खूबसूरती की वजह से और पढ़ने में आसानी वैसे की। भी जमीर की हरकत इतनी ज्यादा चेंज नहीं होती, हाँ वो नहीं वो होती बस है, होती है। हाँ वो आसानी के हिसाब से होती है। हाँ, आसानी और खूबसूरती के हिसाब से होती हम्म है, तो उस पे हम्म ना जाया करें। तो हम्म जमीर जब भी आएगी आपको वो एराब नजर नहीं आएगा जो आपको चाहिए होगा, ठीक है। जी अगर वो लगा हुआ है तो भी किसी और वजह से लगा हुआ है, ठीक है, जी। क्योंकि इसमें पढ़ने में वही आसानी है तो वो लगा देते हैं। बहरहाल अभी हमने ये कर लिया, मैं आज नया मुरक्कब करा रही हूँ, मुरक्कब तौसीफी ना। जी पीछे वाला समझ आ गया? मिसालें लिख ली हैं कुरान से, जी जी। डाल दिए करें, मैं देख लेती हूँ, मैं उसमें हूँ, तो आप डाल जी दिए। आप ये जिस तरह से आपने मुरक्कब जारी और मुरक्कब इजाफी किया है ना, तो इसकी जो आपको टेस्ट की भेजा करती है ना, गूगल के टेस्ट, आप वो हम्म। प्रैक्टिस का प्लीज जरूर भेजें, क्योंकि मैं इस तरह इतना से बड़ा, नहीं पता हाँ चलता। बिल्कुल दूंगी, बिल्कुल दूंगी, मैं आपको जी इतना बड़ा भेजूंगी, जरा रेडी तो हो जाए ना। नहीं, अभी ये जैसे आगे अब आप मुरक्कब तौसीफी पे जा रहे हैं ना, तो उससे पहले यानी कि मुरक्कब इजाफी और ये दो मुरक्कब जारी जो है ना, इनकी प्रैक्टिस के लिए इनमें सबसे आप मुश्किल जो मुरक्कब है ना जी वो यही इजाफी है। जी अगर ये मुरक्कब आप इजाफी। जिसको, इसलिए मैंने आज को दोबारा रिवाइज भी करवाया, ठीक है। जी और ये जमायर वाला जो मसला होता है, ली वाला, और आगे जमीर का जो हरकतें बदलती हैं, जी ठीक है जी। तो ये इम्पोर्टेंट चीज थी, इसलिए मैंने इसको रिवाइज करवाया। मुरक्कब तौसीफी आसान है। अच्छा, ठीक है इसमें जी। क्या होता है, जुमले में मार्फा प्लस नकरा होता है, और प्लस नकरा क्या होता है, ये जुमला होता है ना, जुमले का रूल है ना, कि पहला वाला मार्फा मार्फा होना चाहिए, दूसरा वाला नकरा नकरा होगा, वरना आपका जुमला नहीं बनेगा। जुमला इज इक्वल टू मार्फा प्लस नकरा, ठीक है। मुरक्कब जी। इजाफी में क्या है? मुरक्कब इजाफी में नकरा नकरा प्लस इसमें नकरा देन प्लस मार्फा। मार्फा है। इसको यहाँ ले आए, इसको यहाँ ले आए, नकरा हम्म प्लस मार्फा ऑपोजिट हो जाएगा। हम्म मुरक्कब इजाफी का फार्मूला हम्म ये देखा, यदुल्लाही हम्म रसूलुल्लाह, नकरा मार्फा, नकरा मार्फा। हम्म तो अभी इसको इतना ही याद करें, ठीक है। अब ये दो फार्मूले हमारे पास हो गए, एक जुमले का और एक मुरक्कब इजाफी का। पहला बिल्कुल। वाला नकरा होगा, उसमें तनवीन नहीं होगी, बगैर तनवीन के नकरा होगा, ठीक है, और जी उसके ऊपर अलिफ लाम भी नहीं होगी, ठीक है। हाँ। और इसमें क्या होगा, मार्फा तो नहीं है ना, नकरा है ना ये, हाँ तो जी। ये क्या है, ये अलिफ लाम आ रही है, ये ये मार्फा है। मार। अच्छा, फिर इसमें कोई होगा तो मैं बता दूंगी, और आगे पहले ये चीज पक्की कर ले। ऑपोजिट हो गया, मार्फा प्लस हम्म नकरा जुमला, मुरक्कबे तो इजाफी जो है वो आपका नकरा प्लस मार्फा। अब मुरक्कबे तौसीफी में दो तरह से होता है, या तो दोनों मार्फा होते हैं, मार्फा प्लस मार्फा, या फिर नकरा प्लस नकरा होता है। हाँ ये दोनों होते हैं।
दोनों तरफ सेम चीज होती है। दोनों तरफ सेम चीज होती है। मार्फा होगा तो ज़ाहिर अलिफ लाम आएगी ना, तो इधर भी अलिफ लाम आएगा, और नकरा होगा तो इधर तनवीन आएगी और उधर भी तनवीन आएगी, बनेंगे वो मुरक्कब तौसीफी। अगर वो ऑपोजिट हो गए ना तो फिर वो जुमला बन जाएगा, मुरक्कब मुरक्कब ये नहीं रहेगा। सही है, अगर यहाँ नकरा हो गया यहाँ मार्फा हो गया तो ये वाला बन जाएगा, इजाफी बन जाएगा, और अगर यहाँ मार्फा हुआ यहाँ नकरा हुआ तो जुमला बन जाएगा। ठीक है, जी जी नाकिस नहीं बन सकता फिर। तो मार्फा प्लस नकरा, मार्फा होगा तो मुरक्कब तौसीफी, नकरा प्लस नकरा होगा तो मुरक्कब तौसीफी। लंबी लंबी चीजों में जाने की जरूरत नहीं, बस इनको याद रखें, ये देख लिया करें। ये मुरक्कब तौसीफी के 2 फार्मूले हैं। अब आप देखें ये दोनों नकरा है ना, जी दोनों नकरा प्लस नकरा, तो ये मुरक्कब तौसीफी हो गया। लेकिन इसकी एक शर्त है, इसकी शर्त ये है कि जैसे मैं कहती हूँ अर्रहमान अर्रहीम, अब दोनों मार्फा है ना, ठीक है। जी अब ये क्या होंगे, मुरक्कब तौसीफी बनेंगे? नहीं बाजी। नहीं बनेगा, क्योंकि दोनों ही जी सिफात है ना। जी अब रीजन भी बताया करें, जब आप बोलते हैं ना नहीं बनेंगे तो फिर रीजन भी बताया करेंगे, ठीक है ना। ठीक है। क्योंकि ये दोनों ही मार्फा है, दोनों मार्फा तो हैं, लेकिन जो शर्त मैं बताने जा रही हूँ उसको समझाने के लिए मैं बात कर रही हूँ। अगर आपकी सिफात जो है ना, मसलन करीमुन लगा लेते हैं या अलीमुन लगा लेते हैं और अजीमुन भी लगा लेते हैं। अब ये आपने लगा दी, ठीक है। अब ये क्या बन जाएगा, दोनों नकरा हैं, क्या ये बन जाएंगे अभी मुरक्कब तौसीफी? नहीं, दोनों ही सिफात हैं ये भी। एक शर्त पूरी हुई है अभी कि दोनों नकरा हैं, दूसरी शर्त पूरी नहीं हुई। दूसरी शर्त क्या है कि ये जो पहला वाला है ना, इसको क्या होना चाहिए, नाम होना चाहिए, कोई नाम होना चाहिए। अब अजीम के साथ क्या नाम लगाएंगे, किसी बंदे का तो नहीं लगा सकते, अल्लाह का ही लगा सकते हैं। अल्लाह अजीमुन, अल्लाह गफूरुन, है ना, अल्लाह हकीमुन। तो जब तक आप ये नाम नहीं लगाएंगे ना तो ये आपका नहीं बनेगा, ये आपका नहीं बनेगा। यानी एक आपका मैं जब इसमें जात और इसमें सिर्फ पढ़ाया था तो उसका यही मतलब है ना। इसमें जात क्या होता है, किसी का नाम होता है। जैसे मैं कहती हूँ वलदुन, वलदुन नाम है ना, वलदुन नाम है कि नहीं है, मुझे इसमें जात है कि इसमें सिर्फ, बताएं। इसमें जात हाँ, तो इसका भी फार्मूले में एक शर्त तो ये होगी ना, तो एक इसमें जात प्लस सिफ्त होना चाहिए। वाला ये दूसरी शर्त है, ठीक है। ये पहली शर्त है, ये पहली शर्त है, ये दूसरी इसमें जात प्लस सिफ्त। ये जब तक पूरी नहीं होगी आपका मुरक्कब तौसीफी नहीं बनेगा, ठीक है। जो पहला वाला होता है उसको आपको इसमें जात होना चाहिए, दूसरे वाले को सिफत होना चाहिए। अब वलदुन इसमें जात है या सिफत है? बाजी ये जात है, जात है। जात है, तो जात लगा दिया, अब इसकी सिफत लगा दे आगे। इसकी सिर्फ ये लगा। नकरा, ये नकरा है तो दूसरा भी नकरा, सिफत भी नकरा ही लाएंगे ना, तभी मुरक्कब तौसीफी बनेगा, ठीक है। हाँ, सगीरतुन, हाँ, सगीरतुन, सगीरुन वलदुन, सगीरुन, सगीरुन वलदुन सालिहुन, सगीरुन लगाएंगे क्योंकि ये मुजक्कर है ना, तो यहाँ मुजक्कर मुज़क्कर है ना, तो हाँ मुजक्कर सगीरुन ख्याल सालिह। रखना, ठीक है। जी जी। हाँ, तो ये हो गया वलदुन सालिहुन। अभी अगर इसको मैं मार्फा बनाती हूँ, अलवलदु करती हूँ, तो ये भी अस्सालिहु होगा, अस्सालिहु हो जाएगा फिर, हाँ। ठीक है ना, तो ये आपका बनेगा, हम्म ठीक है। लेकिन इसमें पहला वाला इसमें जात और दूसरा वाला इसमें सिर्फ जरूरी है। ये दो, इसमें दोनों सिफात आ रही हैं, इसलिए नहीं हो सकता। अलीमुन हकीमुन में दोनों सिफात आ रही हैं, वो नहीं हो सकता। 100 पहला से इसम होना हाँ, जरूरी है, पहला इसम होना जरूरी है। इसमें जात, इसमें जात होना। इसम तो सारे ही है ना। जी जी बिल्कुल, हाँ। हाँ, पहला वाला इसमें जात और दूसरा वाला इसमें सिफत होना चाहिए, हम्म, ये दूसरी शर्त है इसकी। हाँ। मार्फा मार्फा नकरा नकरा थी तो बहुत इजी है ना। लेकिन अगर आपकी हाँ अलीमुन हकीमुन आ रहा है तो क्या है, वो दोनों नकरा है आपका, वो मुरक्कब तौसीफी तो नहीं बना। तो फिर दूसरी शर्त क्या है कि पहले इसमें जात होना चाहिए। बिल्कुल अगर आप कहते हैं अल्लाहू, अल्लाह, अल्लाह का नाम लगाते हैं, अल्लाह मार्फा है ना, तो दूसरा इसम भी क्या आएगा, मार्फा ही आएगा ना, बिल्कुल बिल्कुल। तभी मुरक्कब तौसीफी बनेगा। वरना मैं अलीम लगाऊंगी तो वो तो जुमला बन जाएगा, मार्फा प्लस नकरा,
नहीं ये अल्लाहुल ये मरकब तौसीफी तो नहीं बना, नहीं ये तो अल्लाहुल अलीमु। हाँ अलीमु करेंगे तब, अल्लाहुल अल्लाहुल अजीमु करेंगे तब, दोनों माना, ठीक है। बिल्कुल। तो ये आपकी, अभी मैं आपको बताती हूँ, अभी आप इसको पढ़ें तो फिर देखें यहाँ पे खुलुकुन अजीमुन, तो अजीम सिफ्त है, खुलक क्या है, अखलाक, हाँ अखलाक जी। किसी चीज का नाम है। नाम सिर्फ ये नहीं होता कि हामिद मोहम्मद और अल्लाह, ये नाम नहीं है, आपका नाम मेरा नाम, औरत भी नाम है, मर्द भी नाम है, लड़का भी नाम है, ये सब नाम है, इसमें जात है। हम्म। जब नहीं है ना, सिर्फ तो नहीं है ना, औरत सिर्फ है, नहीं नहीं है ना, ये जात है। जो इसमें आगे से आएगी ना औरत के लिए, औरत जो नेक वो है ना, सिफ्त है। वो सिफ्त होगी जो उसके बाद लगेगी। देखें यहाँ पे किसी ने लिखा है, इसमें जात मौसूल, ये इनको मैं नहीं पढ़ाया था, ये आलिया हैं, आलिया फजल, इनको लोगों को मैं नहीं, अभी ये पढ़ा रही हैं आगे, वो इधर से कोर्स करके गई, इनको पता है। इस इनके पास किया, या एक और मैंने कोर्स करवाया था अलहुदा का, उसमें शायद की है। तो ये क्या है, जो मौसूफ होता है वो इसमें जात होना जरूरी है, मौसूफ का इसमें जात होना जरूरी है। अच्छा मौसूफ क्या होता है, ये पहला वाला मौसूफ होता है ना, जिसकी जिसकी सिफ्त बयान की जा रही है ना, वो मौसूफ होता है। वो मौसूफ होता है। और जो आगे सिफ्त आ रही होती है, उस बंदे की बताई जा रही होती है, वो क्या होता है, वो सिफ्त होती है। वो सिफ्त तो है। मौसूफ प्लस सिफ्त दोनों मिलके क्या बन गए, मुरक्कब मुरक्कब तौसीफी तौसीफी। बन गए। अब ये खुलक जो है, ये मौसूफ है और ये इसमें जात है, बिल्कुल अखलाक। तो अखलाक अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं, बिल्कुल। सिफ्त अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। हम्म। हम लोग तो उर्दू में कहते हैं ना कि सिफात, जो हाँ, सब हम बड़ी तो सिर्फ सिफात, खूबी को कहते हैं ना सिफ्त, हाँ लेकिन नहीं, खूबी वो को नहीं हामी भी हो कहते, सकती है। हामी भी हो सकती है, हम्म। वो दोनों सिफात हैं। तो बस आपका इसमें जात शुरू में होना चाहिए, फिर सिफ्त होनी चाहिए। हम्म। अच्छा जनाब, अब आप इसको पढ़ें, कौन पढ़ रहा है, कोई किसी और को बुला लेते हैं आप, आपके बच्चे आज माशाल्लाह खामोश हैं, या आप बहाने हाँ जी। करती हैं। नहीं नहीं, वो बाजी आज इधर उधर पता नहीं क्यों इधर उधर है, तो इसीलिए तो मैं चलो फिर पढ़ लो जारी रख। पढ़ लो पढ़ लो। हाँ, इसीलिए मैंने कहा चलो आज मौका मिला तो मैं। हम्म, मुरक्कब तौसीफी, हम्म, वो मुरक्कब जिसमें एक इस्म दूसरे इस्म की सिफ्त बयान करे। हम्म, सिफ्त बयान करने वाले को सिफ्त, और हम्म, जिस इस्म की सिफ्त बयान की जाए इसे मौसूफ कहते हैं। हम्म। मसलन सिर्फ जो नाउन सिर्फ बयान करता है ना, जो बाद में आता है, उसको सिफत कहते हैं, ठीक है ना। अरबी में हम्म, सिफत कहते हैं, उर्दू में हम सिफ्ती कहते हैं, तो उर्दू पढ़ते हुए सिफ्ती बोल रहे हैं, ठीक है। लेकिन हम्म, अरबी में जब बोलते हैं तो सिफा या सिफ्त बोलते हैं, सिफत बोलते हैं। अब हम्म, यहाँ पर क्या है, सिफत बयान करने को सिफत, और जिस इस्म की सिफत बयान की जाए उसे मौसूफ कहते हैं। मौसूफ कहते हैं। यानी मौसूफ क्या है, पहला वाला है वो इसमें जात है, और ये क्या है, सिफत बाद में आती है, तो ये आपका सिफ्त एडजेक्टिव होगा, यानी हैं दोनों बिल्कुल। इसम, दोनों इसम है, क्योंकि मैंने बताया ना कि इनमें दोनों इसम हैं। दोनों। अच्छा मसलन, खुलुकुन अजीमुन में इसमें खुलुक मौसूफ क्या है, मौसूफ क्या है, मौसूफ खुलुक है, हाँ, और और अजीम जो है वो सिफ्त है। सिफ्त है। अब कवायद, ठीक है, कवायद क्या है, सिफ्त सिफ्त मौसूफ अपने अराब, तज़कीरो, तनीस, वहदत व जमा और मारफा और नकरा के लिहाज से एक जैसे होते हैं। तो ये चार हालतें मैंने पहले पढ़ाई थी ना इसम की आपको। बिल्कुल, उनके अराब भी एराब, सेम होंगे, उनकी हाँ, जिन्स भी नंबर सेम एक होगी। क्या है, एराब जिन्स, एराब को सबसे पहले टॉप पे रखना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल, अरबी हाँ लफ्ज जी। बनता ही नहीं जब तक एराब ना लगाए, ठीक है। इराब ना हो, दूसरी एराब जिन्स हो जाएगी, जिन्स अदद, और तीसरी तीसरा चौथी अदद चीज हो क्या, जाएगा, वसत। वुसत वुसत। अच्छा अब मैंने एक और चीज पढ़ाई थी इसमें, जात और वो, ठीक है, इसमें जात और सिफत भी पढ़ाई थी ना, पांचवी जो चीज पढ़ाई थी मैंने, तो इन चार चीजों में तो ये दोनों बराबर होंगे, हम्म। ये दोनों इन चार चीजों में बराबर होंगे, जी। ठीक है। लेकिन वो हम्म। एक इसमें जात होगा और एक इसमें सिफ्त होगा, बिल्कुल, हाँ हाँ, पहला वाला ऐसे। इसमें जात होगा, दूसरा। तो दूसरा किताब जात है या एडजेक्टिव है, सिफ्त है, नहीं बाजी, ये तो जात है ना, इसमें जात है, जात है। उसकी सिफ्त आगे आ रही, करीम उन सिफ्त है। कुरान मजीद के लिए किताब का लफ्ज आ रहा है, बिल्कुल। ठीक है। उसके हम्म। बाद अन-नफ्सु, अब ये देखिन चारों चीजों में इसको देखना है ना। जी जी जी। एराब में दोनों मरफू हैं, ठीक है, दोनों मरफू है ना, एराब में दोनों जी मरफू हैं, बिल्कुल। जेंडर में दोनों मुजक्कर है, बिल्कुल। अदद में दोनों क्या है, वाहिद है, वाहिद है। वसत में क्या है, वसत में दोनों नकरा है, दोनों ही नकरा है।
دونوں ہی نکرہ ہیں، تو یہ مرکب. لیکن اس میں ذات اور اس کے وہ دونوں ذات بھی نہیں ہونے چاہیے، دونوں ایڈجیکٹو بھی نہیں ہونے چاہیے، وہاں پہ آپ کو اپوزٹ ہونا چاہیے. بالکل ہاں جی. وہ جو 5ویں چیز میں نے پڑھائی تھی نا، اس میں ذات ہوتا ہے یا صفت ہوتا ہے، تو اس میں اپوزٹ ہونے چاہیے، پہلا ذات ہونا چاہیے دوسرا. اب دوسرا اتنی ڈیٹیل سے میں بتا رہی ہوں، تو اگر ابھی بھی آپ کو سمجھ نہیں آتی تو پھر آپ لوگوں کی قصور ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ النفس بتائیں یہ کیا ذات ہے، اس میں ذات ہے. ہاں، اور یہ اس کی صفت ہے. اب یہ مطمئنہ جو ہے، ہاں اب دیکھیں اس کو اعراب کے لحاظ سے کیا ہے، دونوں سیم ہے. مرفوع ہیں، بولے ہیں مرفوع ہے، ہاں جی جن مرفوع کے ہے. حساب سے دونوں ہی مؤنث ہیں، دونوں مؤنث جنس کے ہیں، حساب سے جی. عدد کے لحاظ سے دونوں، دونوں واحد ہیں، اور وسعت کے لحاظ سے دونوں ہی وہ معرفہ ہیں. معرفہ. بس ہو گیا. لیکن پہلا والا باجی ذات ہے اور دوسرا والا. جی بولیے عظمی. باجی، یہ جو النفس المطمئنہ ہے، جیسے مطمئنہ کا تو ہمیں پتہ چل رہا ہے نا کہ یہ کی وجہ سے یہ مؤنث ہے، تو النفس جو ہے وہ ہم نے اس طرح سے گیس کیا کہ کیونکہ اس کا مطمئنہ آ رہا ہے تو یہ بھی مؤنث ہے. لیکن ویسے ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ النفس جو ہے یہ مؤنث ہے؟ ہاں تو یہ اس مؤنث میں آ جائے گا نا کہ عربی یہ بولا کرتے تھے، اس کو کہتے ہیں حقیقی، ہے نا؟ نہیں، حقیقی حقیقی کہتے کہاں سے؟ حقیقی تو جس کا نر ہوتا ہے، وہ مادہ ہوتا ہے، وہ ہوتی ہے نا. سمائی. اچھا میں سمائی سمائی میں ابھی پوچھ لیتی ہوں نا آپ سے کہ یہ مذکر مؤنث کیسے پہچانیں گی آپ. تھوڑا سا جائیے اس میں، جو ہم نے جنڈر پڑھا تھا، اس میں جنڈر میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ ایک تو ہوتی ہے مؤنث حقیقی اور ایک ہوتی ہے غیر حقیقی. دو طرح کی ہوتی ہے نا. حقیقی وہ ہوتی ہے جس کا مؤنث کا نر جوڑا ہوتا ہے، وہ حقیقی ہوتی ہے، بالکل ہاں جی، حقیقی ہوتی ہے وہ، وہ بالکل. حقیقی ہوتی ہے. اس کے بعد ہوں غیر حقیقی آ گئی. غیر ہوں حقیقی میں دو مؤنث ہوتے ہیں، ہوں اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں غیر حقیقی کی. اس کی پہلی کیا ہوتی ہے قسم؟ وہ ہوتی ہے آپ کی سمائی مؤنث. نہیں، علامتی. علامتی، جو علامت سے اچھا پہچانتے ہیں. ابھی آپ اس کو علامت سے نہیں پہچان رہے نا، ہے نا؟ جی کوئی مؤنث کی علامت نہیں آ رہی. ہم نے گول تا یہ بھی پڑھی ہے. ٹھیک ہے. جی جی. ویسے الف مقصورہ، الف ممدودہ بھی ہوتی ہے، لیکن وہ بھی تو نہیں آ رہے نا، ہے نا. اب یہاں پہ جائیں گے، دوسری قسم ہے تو سمائی میں جائیں گے. اب سمائی میں بتائیں مجھے، یہ جو آپ نے گروپس پڑھے تھے 5-6، اس میں آتا ہے؟ آپ نے جی پڑھے باجی تھے یہ سمائی فرشتوں میں کی. ہی آتا ہے. ایک سمائی منٹ ایک منٹ مجھے سب کو سمجھانا ہے. نفس کو دیکھیں، سب سے پہلے کون سا گروپ پڑھا تھا آپ نے؟ کون سے گروپ جو ہم نے پڑھے ہیں؟ شہروں، ملکوں، قبیلوں کے نام، جہنم کے نام، جی. ہواؤں کے نام، زمین آسمان. باڈی کے نام، ہے نا. جی ہاں، جی زمین آسمان جو ہوتے ہیں وہ اس میں آتے ہیں، جو الگ سے ایک متفرق اسما ہوتے ہیں نا، تھوڑے سے، جو کسی گروپ میں نہیں آ رہے، اچھا جو کسی بھی گروپ میں نہیں آ رہے، جو گروپ آپ نے بنائے ہیں 5-6. ٹھیک ہے. جی تو اگر آپ کو قدرتی اشیاء بن کا گروپ بناتے ہیں تو پھر تو اس میں وہ آ جاتے ہیں، زمین اور آسمان آپ اس میں ڈال دیں. لیکن اگر وہ گروپ ہے ہی نہیں، کیونکہ وہ کتنی چیزیں اس میں آئیں گی قدرتی اشیاء میں، تو پھر ہم جی وہ جی والا گروپ نہیں بناتے. ہم 5 گروپ بناتے ہیں جو بڑے مین گروپ ہیں. شہروں، جی ملکوں کے نام، قبیلوں کے نام، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہواؤں کے نام، دوزخ کے نام، یہ سارے گروپس ہم نے بنائے. اور ایک ہم نے گروپ بنایا تھا باڈی کے پارٹس، جو 2 کی شکل میں ہوتا ہے. تو یہ کافی جی نہیں گروپ آپ کو 5. اب ان کی جان چھوڑ دیں. اب ان سب میں نفس نہیں آ رہا، ہاں کسی میں بھی جی نہیں. جہنم کے ناموں میں، ہواؤں کے نام، کسی میں بھی نہیں آ رہا. تو پھر وہ جو آپ کا پیچھے ایک گروپ متفرق اسما کا ہے نا، اس کے اندر اچھا پھر یہ آتا ہے. وہ 8-10 الفاظ ہوتے ہیں جس میں وہ مؤنث ہوتے ہیں، اس میں نفس بھی آتا ہے. یہ مؤنث ہی تو ہے. یہ اسی طرح سے آپ پہچانیں گے اس کو، کہ اس کے آگے کچھ لکھا ہوا ہوگا تو وہ آپ پہچان جائیں گے. صحیح ہے. جی تو وہ آپ جیسے حاضہ کو آپ کیسے پہچانتے ہیں؟ مذکر ہے، اس کے آگے آپ مؤنث چیز تو نہیں لکھتے نا. کتاب لکھتے ہیں تو کتاب تو مذکر ہی ہوتی ہے، تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے. جب حاضر ہی لکھتے ہیں، اشارہ لکھتے ہیں، تو پھر اس کے آگے مؤنث لکھتے ہیں، مؤنث ہی لفظ ہوگا وہ لکھتے پھر. ہیں، تو وہ پھر آپ کو پتہ چل جاتا ہے نا. تو یہاں سے آپ کو پتہ چل رہا ہے. تو یہ کوئی مشکل کام نہیں تھا. ٹھیک ہے. لیکن ایک دفعہ میں نے ریوائز کروا دیا سارا جینڈر بھی آپ کو، جزاک کہ اللہ اس خیر. طریقے سے آپ نے جانا ہے. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں تو یہ ہو گیا. ہاں، یہ آپ کا ذات ہو گیا، یہ صفت ہو گئی، یہ مؤنث ہے، سب ہو گیا. ٹھیک ہے نا. جی. اچھا، اس کے بعد آگے موصوف آگے اگر یہ جو ہے نا، یہ ایکسیپشن ہے. جی موصوف یہ آسان تھا نا، کی اور غیر حقیقی 2 کیے اور پھر آگے سے اس کے 2 کر لیے، بس ختم. غیر حقیقی بھی 2 بنا لیے.
पता नहीं किताबों में पता नहीं कितना लंबा लंबा चौड़ा चौड़ा लिखा होता है, इसमें भी काफी बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, लेकिन अगर उसको शॉर्ट कर लें तो वो कुछ थोड़े से पॉइंट्स ही बनते हैं। अब देखें, मौसूफ अगर किसी गैर आकिल की जमा मुकस्सर हो, अब दिमाग में लाएं गैर आकिल क्या होता है और जमा मुकस्सर क्या होती है। खैर आपकी जिस किताब वगैरह ना। हम्म हम्म कुतुबुन। हाँ, जो गैर अकल चीजें होती हैं जिनमें अकल नहीं होती, यानी तो वो इंसान किताब जिन और फरिश्ते छोड़ के सब गैर अकल है ना। इंसान जिन और फरिश्ते छोड़ के सब चीजें अकल गैर सब अकल है, सब वो गैर तीन आकिल। अकल हैं। अगर गैर अकल की जमा बने और वो बने मुकस्सर, ठीक है, तो हम्म फिर क्या होगा, तो सिफ्त सिफत हम्म, जो होती है अमूमन वाहिद मुअन्नस आती है। जी। मसलन ये कुतुब हम देखें, किताब की जमा है, ठीक है, हम्म और ये गैर आकिल है किताब। और अब उसकी मुकस्सर सिफ्त जो वाला, मुकस्सर भी है, मुकस्सर है। ये मुकस्सर वाला लफ्ज नहीं निकाल दें, बस जमा ही हो खाली तो वो ठीक है, सिर्फ जमा ही हो वो भी सही है, मुकस्सर को निकाल दें, क्योंकि इस किताब में कुछ थोड़े थोड़े हैं मिस्टेक्स। अब बाद दफा ना आप देखते हैं तो कुरान मजीद में जब जाते हैं तो फिर ये चीजें फिर आपको बॉदर करती है ना। तो बहरहाल गैर आकिल की जमा होनी चाहिए, बस इतनी सी बात काफी है, चाहे वो सालिम हो गैर आकिल की, चाहे मुकस्सर हो, उसकी जो सिफ्त बनेगी वो यही बनेगी, दूसरी नहीं बन सकती कोई। फिर वाहिद मुअन्नस। मसलन मैं आपको मिसाल देती हूँ ना। आसान सा कोई लफ्ज लेती हूँ, मुअन्नस। अब आपको पता नहीं ये लफ्ज आता है कि नहीं। अस्साअतु, अस्साअतु क्या होता है? घड़ी। 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 और ये जमा है ना, और सालिम है ना, मुकस्सर जी। तो नहीं है ना। नहीं। जमा सालिम कैसे होती है? जमा सालिम ऐसी होती है कि उसके आखिर में कुछ एंड में इजाफा होता है, सालिम में। ये वाला लफ्ज नहीं टूटता, बल्कि आगे कुछ ऐड हो जाता है, ये सालिम की पहचान है। ठीक है बाजी, ठीक है, इसमें तो जी क्या है बताएं बताएं क्या है? अलिफ जो आया है तो इससे मुकस्सर नहीं हो गई? सात, सात होता है ना, सातुन। तो ये तो अलिफ लाम है ना। नहीं नहीं, मैं माफ, ये आइन वाले अलिफ का पूछ रही थी आपसे। ये अलिफ ता लगता है ना, आगे दोनों लगते हैं ना। अच्छा, इसी अब का मैं अलिफ का पता। आइन को अलग तो नहीं कर सकती ना अलिफ ता से, ठीक है, है ना। हाँ ये इसी का वाला था, ठीक है, ठीक है, वो तो अब उल्टा हो ये जाता है। जमा है और गैर आकिल की है कि नहीं है? गैर आकिल की है, गैर गैर आकिल की। आकिल जमा है और सालिम है, ठीक है, मुकस्सर तो हम्म। नहीं है ना, नहीं सालिम है। नहीं। अब इसकी जी, जो आप सिफ्त लगाएंगे ना वो भी वाहिद मुअन्नस ही आएगी। इसकी भी। अच्छा। कदीमा तुन आएगी ना, या फिर जदीदा तुन, जो भी लगाएंगे वो वाहिद मुअन्नस ही आएगी। ठीक अगर है आपने ठीक। कहनी है कि ये जो घड़ियां हैं ये महंगी हैं, तो रखीसत, सस्ती हैं तो रखीसतुन, ठीक है ना। और महंगी है तो ये क्या, अस्सा गालियतुन। तो आया तो अलिफ लाम इसके दरमियान स्टार्ट में लगा, तो कदीमतुन के साथ भी नहीं लगेगा अलिफ लाम? नहीं, जुमला बना रहे हैं ना, हाँ आप आ, अगर मुरकब तौसीफी बना रहे हैं, ठीक है, मुरकब तो फिर जी अल कदीमा तो कर देंगे, ठीक है, सही है। जी वो ठीक है। अगर जुमला बना रहे हैं तो फिर ये मार्फा तो ये नकरा रखना पड़ेगा ना। तो अगर आप मुरकब तौसीफी बना रहे हैं ना तो फिर आपको दोनों मार्फा या दोनों नकरा रखने पड़ेंगे। तो अगर हम्म सा अतुन भी करते हैं, ये सा अतुन वाहिद होती है ना, घड़ी इसको हम कहते हैं, ठीक है। ये सा अतुन, इसकी जमा क्या बन जाती है, सा आतुन, ठीक है, ये बन जाती है। तो अब यही इसकी तो बाकी मैं कह रही थी आपसे कि हाँ साअतुन जो है ये वाहिद है, तो जब हाँ, हम इसकी जमा कर रहे हैं तो देखिए ये मुकस्सर बन रही है। ये जन्नतुन है ना, मुझे बताएं आप इधर, एक तो आपको सेटिस्फाई करना भी ना। जन्नतुन, ठीक है, अब इसकी बनाएं क्या बनती है, जन्नातुन। जन्नतुन। तो ये अलिफ कहाँ से आ गया? जमा बनाते हुए बाजी आया ना, तो फिर ये आया है ना, तो यहाँ भी आया है ना। नहीं, मेरा मतलब है वो जब ऐड हो गई एक नई चीज तो फिर ये मुकस्सर हो गया ना। फिर मुकस्सर में सालिम, कब? सालिम तो ना रहा। वाहिद का लफ्ज यहाँ पे सलामत है कि नहीं सलामत? मुकस्सर में तो आप देखें ना, किताब है ना, तो किताब की जमा क्या बनती है, कुतुब। कुतुब कुतुब। बनती है, तो वो तो टूट गया ना, कहाँ है उसमें अलिफ, आया ही नहीं, जी, वो तो तो आया ही नहीं। अलिफ हो गया, चेंज चेंज आ गया ना, हाँ। तो इसमें चेंज कहाँ आ चेंज गया। आया है, इसमें कहाँ चेंज आया है, इसमें तो ये अलिफ ला ता बोनस के लिए ऐड नहीं करते जमा के लिए। अच्छा। मुअल्लिमातुन है ना, टीचर, ठीक है। अब ये हम्म। मुअल्लिमातुन की जब बनाएंगे, जमा बनाएंगे तो क्या होगा, तो अलिफ ता के साथ ही हम उसकी बनाएंगे जमा हाँ ना। इसको इसको गिरा देते हैं, ठीक है। हम्म और हम्म बल्कि इसको मैंने कहा था अलिफ में चेंज कर दो पूरे को, और आगे ता हम्म लगा के उस पे दो,
ٹھیک ہے اچھا الف یہ تا کے ساتھ چینج آئے گا اس کو بھی ہم وہی کہیں گے لائک سالم ہی کہیں گے. ٹھیک ہے. ہاں غور و فکر کیا کریں نا. اچھا صحیح ہے. مجھے لگا تھا کسی طرح کا بھی چینج چاہے ایڈیشن ہو چاہے نہیں کچھ دیکھیے نکال مجھے دیا ہو. میں آپ کو اچھا بتاتی ہوں مسلمون ہے نا جی 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 مسلمون ہے. جی. ابھی اس میں دیکھیں یہ مسلمون ہے اس کی جمع یہ کیا مسلم بنتی ہے؟ دیکھیں مسلماتن مسلمات ان کیسے بنے گی؟ سوری مسلمون مسلمونہ بنے گی تو ایڈ ہوا ہے تو اب مسلمون. آپ کہیں گے یہ واو آ گیا ہے یہاں پہ تو یہ ابھی تو چینج ہو گیا ہے تو یہ ہوا ہے ایسا ہوگا. ٹھیک وہ ہے ٹھیک وہ ہے. تو آگے ایڈ ہو رہا ہے نا یا وہ الف تا ایڈ بھی آگے آگے ہو رہا ہے. جی جی وہ وہ پہلا آگے. حصہ تو کچھ نہیں چینج ہوا اس میں. دیکھیں جب جمع بناتے ہیں نا مؤنث سالم تو اس میں الف تا ایڈ کرتے ہیں صرف تا نہیں ایڈ کرتے. الف تا ایڈ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے تو وہ ٹھیک ہے. الف ہاں تا جی ایڈ بالکل ہونے کا ہے نا بالکل بالکل میں جو سمجھ گئی. یہاں پہ اساتو میں ہوا ہے. بالکل بالکل جزاک چلیں اللہ خیر. ٹھیک ہے صحیح ہے آپ لوگ صحیح رہو میری خیر ہے. ٹھیک ہے اچھا جناب ابھی اگر آیا نا یہ کوشچن پھر تمہارا پھر میں تو نہیں نہیں مجھے بہت اچھی طرح آ گیا اچھی طرح آ گیا نا. الحمد چلیں للہ. اگر ابھی بھی نہیں آئے تو پھر تو نہیں 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 الحمد للہ. اچھا. اب آپ کا کیا ہے موصوف اگر کسی غیر عاقل کی جمع ہو تو یہ میں نکال دوں نا پھر مکسر ٹھیک ہو گیا. کیونکہ مکسر ہی نہیں سالم بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے تو صرف اس کی بھی میں نے واحد مؤنث ہی بنائی تھی نا بالکل ہاں جی. قدیمتن رخیصتن غالیتن جو بھی لفظ لگا رہی تھی وہ میں یہی لگا رہی تھی. جی جی بالکل. اور اگر وہ مکسر ہوگی جیسے قلم کی اقلام ہوتی ہے تو اس میں بھی کیا ہوتا ہے واحد مؤنث ہی آئے گی نا. واحد مؤنث بنائیں گے. تو کیا لگائیں گے اگر قلم مہنگے ہیں تو کیا لگائیں گے سستے ہیں تو کیا لگائیں گے نئے ہیں تو کیا لگائیں گے بتائیں. پھر جدیدتن کر دوں گی. جدید نہیں لگائیں گے جی یہ مذکر مؤنث ہے کرنا یہ واحد مذکر مؤنث ہے کرنا. جی. یہ جدید تو تن لگائیں گے. ہاں لیکن یہ اگر نکرا ہے تو یہ نکرا لگائیں گے اگر یہ معرفہ ہے تو یہاں معرفہ ہی لگائیں گے پھر تبھی ہاں مرکب تصحیح سے بنے گا ورنہ تو یہ جملہ بن جائے گا نا. ابھی تو جملہ نہیں بن رہا ابھی تو الف لام لگاؤں گی تو جملہ بنے گا. اس کو معرفہ کروں گی تو جملہ بنے گا نا. ابھی تو یہ مرکب توصیف ہی بن رہا ہے. اس کا توصیف. ترجمہ کیا ہوگا ترجمہ اس کا بھی الٹا ہی ہوگا. ہاں جی کہ نئے نئے قلم. نئے قلم تو وہ جو صفت ہو جائے گی اس کا ترجمہ پہلے آ جائے گا اس کا پہلے بعد آ میں آ جائے گا. جائے گا. ہاں جی ہاں جی. ٹھیک ہے ہوں تو یہ بات ہے. اچھا جناب اس کے بعد یہاں پہ آپ مثالیں تو یہ جمع ہوگی صرف جمع لکھ لیں. اور مکسر زیادہ تر سالم بھی آتی ہے مکسر زیادہ یوز ہوتی ہے کیونکہ غیر عاقل جو ہوتے ہیں نا وہ بنتی ہی مذکر کی ہے زیادہ اور اس کی جمع مکسر ہی بنتی ہے پھر. اچھا بہرحال تو صرف عموماً واحد مؤنث کیا لازم ہوتی ہے لازم ہی ہوتی ہے. غیر عاقل کی لازم واحد مؤنث ہوتی ہے. ٹھیک ہے اور جو آپ کا عاقل ہوتا ہے اس کی پھر کیسے ہوگی اگر عاقل اگر کچھ آ گیا مثلا الرجال آ گیا یا الرجال یا رجال نون آ گیا نکرا آ گیا تو باجی پھر اس کے مطابق ہی ہم کریں گے اس کی جو ہاں جنس اس کی ہوگی نا پھر اس کے اس کی مطابق ہی واحد کریں گے. مؤنث نہیں ہوگی. ٹھیک ہے جی جی کیونکہ یہ عاقل ہے. جی. تو ہم کیا لگائیں گے پھر صرف اس کی آگے کیا لگائیں گے. ہاں صالحون لگائیں گے نا نیک مرد. جی یہ جمع ہے چاروں یہ حالتوں میں جمع تو برابر آج چاروں ہونا حالتوں لگا میں دیا. برابر. ٹھیک ہے جی. صالحون نہیں لگا سکتے صالحون صالحانی بھی نہیں لگا صالحون نہیں لگانا صالحات ان بھی نہیں لگا سکتے نہیں نہیں وہ تو یہ مؤنث ہو مرد جائے ہے. گا. چاروں حالتوں میں برابر کرنا ہے. یہ بھی نکرا اگر اس کے اوپر الف لام لگائیں گے تو اس پہ بھی الصالحون ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. جب تک الف لام نہیں لگتا یہ نکرا ہی ہوتا ہے. صحیح ہے تو یہ آپ کا ہو گیا. جب عاقل کی آئے گی تو سیم ہوگی اس کو پروٹوکول دیا جائے گا کیونکہ وہ عاقل ہے. اور جو غیر عاقل ہوتا ہے اس کو پھر ہم کیا کریں گے اس بیچارے کی تھوڑی انسلٹ ہو جائے گی اس کو واحد مؤنث لگا. ٹھیک ہے جی. اب یہاں پہ دیکھیں کتبن ہے غیر عاقل کی جمع ہے مکسر ہے یا نہیں ہے وہ آپ نے نہیں دیکھنی. اگر مکسر ہے تو واہ واہ تو یہ آپ کا لگ گیا قیمتن قرآن مجید کی مثال ہے. اقوابن خوب کی جمع ہے اقواب اور موضوعاتن. اگر آپ نے یہ دیکھنی ہے نا تو اسی سورہ میں جائیں. باجی اس کا کیا مطلب ہوتا ہے اقواب کب کی جمع ہے نا یہ کب کی. اچھا جی. ہاں خوب کہتے ہیں نا عربی میں. اچھا جی. اقواب تو مدوعتن ہوتا ہے رکھے ہوئے. ودا سے ہے روٹ ورڈ. ودا کا مطلب ہوتا ہے رکھنا. کل بھی جو میں نے لیسن کروایا اس میں ودا کا لفظ آیا میں نے میننگ بتائے تھے رکھنا. جیسے وضع حمل ہوتا ہے نا
تو حمل بھی رکھ دیا جاتا ہے نا جب پریگنینسی ختم کا ٹائم ختم ہوتا ہے، تو اس کو بھی وضع حمل کہتے ہیں، تو اسی سے یہ لفظ بنا ہوا ہے. بہت دواد عین اس کا روٹ ورڈ ہے، ٹھیک ہے. اور اس وضع حمل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حمل کو رکھ دینا، یعنی بچہ جنم دے دینا، یہ ہوتا ہے مطلب. تو ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں. موضوعۃ کا مطلب ہے کہ قرینے سے رکھے ہوئے، ٹھیک ہے نا، ایک ہوتی ہے نا ایسے ہی رکھ دیتے ہیں. اور ایک ہوتا ہے تھوڑی جنت ہے نا، تو جنت کی بات ہو رہی ہے، تو اقواب موضوعۃ. ابھی یہ جمع ہے، غیر عاقل کی ہے، مکسر ہے، اس کے ساتھ واحد بن سکتا ہے. اچھا، باقی یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے، عربی میں اردو زبان کے برعکس موصوف پہلے اور صفت بعد میں آتی ہے. ٹھیک ہے، کیا کہہ رہے ہیں یہ لوگ، اردو میں جب ترجمہ کریں گے اس کا تو کیا ہوگا، صفت پہلے آ جائے گی، موصوف بعد میں چلا جائے گا. کیا کہہ رہے ہیں یہ لوگ، عربی میں اردو زبان کے برعکس، یہ عربی ہے نا. اچھا، اردو میں کیا ہوتا ہے، نیلا آسمان، تو صفت کیا آ گئی، موصوف کیا آ گیا بعد میں. آواز آ رہی ہے میری، نیلا آسمان. جی بس. شوق کیوں ہو گئے، ٹھیک ہے. تو اردو میں کیا ہوتا ہے، نیلا صرف پہلے آ گئی آسمان، ٹھیک ہے. اور بھی کوئی بنائیں کہ اردو میں بنائیں، کالی گاڑی، سفید گاڑی، ہے نا. تو گاڑی کیا ہے، موصوف ہے نا، اس کی صرف بیان کی جا رہی ہے نا. جی تو یہ بالکل. اردو میں الٹا ہوتا ہے. اب جب اس کو ترجمہ کریں گے نا عربی میں، تو اس کو پہلے لائیں گے اور اس کو بعد میں لے کے جائیں گے. یہ صرف بعد میں لے جائیں گے، اس کو پہلے لے آئیں گے. ٹھیک ہے. تو گاڑی کو کیا کہتے ہیں، سیارتن. سیاحن. اچھا، کالی سیارتن ہے نا، مونس ہے نا، تو مونس لانا ہے نا. جی. تو کالی کے لیے کیا کہیں گے، اسودو. نہیں، اسود تو مذکر ہوتا ہے، افعال کا وزن ہے. یہ ہوتا ہے اسود. سوداؤ. سوداؤ ہوتا ہے، سوداؤ. یہ مونس ہے اس کی، اسود کی مونس سوداؤ ہوتی ہے. یہ بھی آپ کو نہیں پتا، میں نے کالا سے لکھ دیا، کچھ اور کر دینا، مہنگی گاڑی کر لیں، مہنگی گاڑی کر لیں. نئی گاڑی، پرانی گاڑی. ہاں، نئی ہاں، یہ گاڑی آسان وہ ہے، کر لیں، وہ آسان قدیمتن. ہے. ہاں، تو یہ اسود تھوڑا سیارتن قدیمتن. سیارتن جدیدتن. قدیمتن، جدیدتن. رخیصتن سستی ہوگی تو رخیصہ، مہنگی ہوگی تو غالیتن. ٹھیک ہے. تو آپ کا کیا ہو گیا، ادھر آ گیا گاڑی، ادھر آ گئی عربی میں، یعنی موصوف پہلے آ گیا اور صفت ادھر چلی گئی. اردو میں جب ترجمہ کریں گے تو اس کا پہلے کریں گے، پرانی گاڑی ہے نا، قدیمتن. تو یہ قدیمہ ادھر پرانا آ جائے گا، پہلے صفت آ جائے گی اور گاڑی ادھر چلی جائے گی. ٹھیک ہے. بالکل. تو پھر جب عربی میں کریں گے تو پھر گاڑی پہلے آ جائے گی تو پرانا آگے چلا جائے گا. تو یہ اس طرح ہوتا ہے. مرکب توصیفی اضافی میں بھی ایسے ہی تھا، الٹا ہی ترجمہ ہوتا ہے. صحیح ہے. تو یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ عربی میں اردو زبان کے برعکس، اردو زبان میں دیکھیں عربی زبان کے برعکس کیا ہوتا ہے، موصوف پہلے آتا ہے، کالی، موصوف پہلے آتا ہے اور صفت بعد میں آتی ہے، صفت بعد میں آتی ہے. یعنی کیا ہوگا، اگر آپ اردو میں لکھتے ہیں تو وہ کیا ہے، کیا پرانی گاڑی. جی، صرف پہلے آ گئی ہے. ہاں، صرف پہلے آ گئی ہے. لیکن دیکھیں نا وہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں، جملہ بھی تو پڑھیں نا. پرانی گاڑی، عربی میں، عربی کے اندر وہ کہہ رہے ہیں نا، اردو زبان کے برعکس. یعنی اردو میں کیا ہوتا ہے، صرف پہلے آتی ہے، موصوف بعد میں آتا ہے. لیکن عربی میں کیا ہوتا ہے، موصوف پہلے آتا ہے، صرف بعد میں. اب سمجھ آئیے. جی جی. اردو میں صرف پہلے، موصوف بعد میں. جب اس کی آپ عربی بنائیں گے تو یہ موصوف پہلے آ جائے گا، صرف بعد میں چلی جائے گی. تو یہاں پہ یہی بتا رہے ہیں. ابھی جیسے انہوں نے مثال دیا العرش العظیم، اس میں موصوف کیا، صرف کیا، کون بتائے گا، کوئی اور بتائے جو ابھی تک نہیں بولا. پتہ لگے نا، سمجھ بھی آ رہی ہے کیسی پڑھا رہے موصوف جو ہے عرش ہے ہیں. اور صفت عظیم ہے. عظیم ہے. اب یہ عربی ہے، تو عربی میں کیا ہوتا ہے، موصوف پہلے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور صفت کیا ہوتی ہے، وہ بعد میں ہوتی ہے. اب اس کا ترجمہ کریں اردو میں، عظیم عرش، ٹھیک ہے. تو پہلے کیا آ گئی، صفت آ گئی، اور یہ جو آپ کا موصوف تھے یہ بعد میں چلا گیا. اردو میں جب ترجمہ کیا تو عظیم پہلے لکھا اور عرش بعد میں لکھا.
یعنی صفت پہلے آ گئی عظیم اور عرش بعد میں، موصوف بعد میں ہو گئی. جب عربی میں تھا تو وہ پہلے موصوف کا صفت تھا، اس لیے آپ کہتے ہیں نا موصوف پلس صفت از اکول ٹو مرکب توصیف. اچھا اب قرآن مجید سے مثالیں. ٹھیک ہے، ابھی آپ نے لکھنی ہے، آپ کا کام ہے. میں نیکسٹ ٹاپک نہیں ابھی کرا رہی. مرکب اشاری کے بارے میں نے بتایا ہے، بس ابھی میں یہاں پہ تھوڑا سا آپ کو بتا دیتی ہوں. یہ دیکھیں، اس لیے ہاں یہ مثال دی ہے نا حاضر قلم. تو یہ جو الف لام ہے نا، اس کو پکا کر لیں کہ مرکب اشاری میں اس نے آنا ہی آنا. اور اس کی ذالک الکتابوں کی مثال بھی یاد رکھیں. ٹھیک ہے، وہ کیا ہے، جملہ ہے یا ذالک الکتابوں یا فریز ہے، ناقص ہے یا وہ تام ہے؟ جی وہ ناقص. ناقص ہے. ذالک الکتاب ناقص ہے. کیوں ناقص ہے؟ کیونکہ اس میں الف لام آ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو مرکب اشاری میں یہ ضرور چیز دیکھنی ہے آپ نے. آج آپ اس کو ساتھ لے کے جائیں، اور مرکب اشاری جب ڈھونڈیں گے تو اس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ اسم اشارہ کے بعد جو نون آ رہا ہے اس کے بیچ میں الف لام آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا. حاذل کتاب آ رہا ہے نا، تو یہ کیا ہے، مرکب اشاری ہے یا جملہ ہے؟ الف لام آئے گا تو وہ جملہ ہوگا یا اشاری ہے، مرکب اشاری ہوگا؟ اشاری ہے. مرکب اشاری ہے، کیونکہ بیچ میں الف لام آیا. اس کا ترجمہ کیا ہوگا حاضل کتابوں کا؟ یہ کتاب ہے. یہ ہے کہاں سے آ نہیں گیا؟ ہے، نہیں ہوگا یہ کتاب. یہ کتاب، کیونکہ ناقص ہے نا، معرفہ ہاں ہے ہاں اور بالکل، حاضہ کتابون ہوتا تو پھر ہم کہتے ہیں. معرفہ پلس معرفہ، ہوں معرفہ پلس معرفہ ہے نا، تو ناقص ہو گیا نا. ناقص ہو گیا یہ. اب یہ اس کو آپ مرکب توصیفی نہیں کہہ دینا کہ یہ معرفہ پلس معرفہ ہو گیا تو یہ مرکب توصیفی ہو گیا. نہیں نہیں، اس میں تو بڑا کچھ ملانا پڑتا ہے. اس میں اشارہ کہاں تھا؟ ہاں نہ اشارہ تھا، اور پھر دونوں سائڈ میں ایک جیسی ہونی چاہیے. بالکل. یہ جو مرکب اشاری ہوتا ہے نا، یہ بھی چاروں حالتوں میں برابر ہوتا ہے مرکب توصیفی کی طرح. اب دیکھیں حاضہ کو دیکھیں، کتاب کو دیکھیں. دونوں ہی معاف ہے. ہاں دونوں ہی معرفہ ہیں. معرفہ تو وسعت کے حساب سے ہو گئے نا، باقی چیزیں بھی دیکھنی ہے نا. اعراب کیا ہے، اس پہ پیش آ رہی ہے، اب اس کے پر تو پیش نہیں آ سکتی نا، نہیں. تو یہ بھی مرفوع ہی ہے. ٹھیک ہے، جب تک ٹھیک یہ ہے. جملے میں استعمال نہیں ہوتا یہ مرفوع ہی ہے. ہوں. ٹھیک ہے، تو یہ یہاں یہ مرفوع ہے تو یہ بھی مرفوع ہے. دونوں مرفوع ہو گئے اعراب کے لحاظ سے، اور معرفہ بھی ہو گئے وسعت کے لحاظ سے. جنڈر کے حساب سے کیا ہے، جنس کے حساب سے دونوں مذکر ہیں. مذکر ہے. مذکر ہے نا، حاضہ بھی مذکر ہے، کتاب بھی مذکر ہے. اور ایک اور چیز کون سی رہ گئی؟ عدد. عدد کے حساب سے. عدد میں یہ واحد ہے، یہ بھی واحد ہے. بچی جیسے لیکن اگر میں کہوں کہ حاضل کتب تو غلط ہوگا. حاضل کتبن کیسے ہو سکتا ہے؟ حاضل کتب تو غلط ہوگا. غلط ہوگا نا، حاضی ہل کتبو کہنا پڑے گا، کیونکہ وہ جو آگے لگا رہی ہے نا کتب وہ غیر عاقل کی جمع مکسر ہے، جس کا بھی ہم رول پڑھ کے آئے ہیں، تو اس کا پھر حاضی ہی لگائیں گی نا. وہ اس کی صفت بھی وہی لگائیں گی واحد میں، اس کی ہر چیز جو ہوتی ہے نا وہ واحد مونس ہو جاتی ہے. اب آپ نے بیچ میں سوال کر کے نا تو جی باجی، جیسے آپ نے کہا کہ غیر عقل کی جو ہوتی ہے واحد جمع مکسر، لیکن جب ہم تیسرا پارا جہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے رسول، تو وہ تل کا رسول ہے، تل کا مذکر کا سوری مونس کا وہ اشارہ ہے، پھر رسول آگے وہ یہ میں عقل نے کی پڑھا تھا، جمع یہ استثناء ہے، ایکسیپشنل ہوتی ہیں کچھ چیزیں. یہ میں نے بھی ایک جگہ پہ یہ سنا تھا. جی قرآن پاک میں کافی دفعہ اس طرح کی چیزیں جی آتی وہ ہیں. کہتے کچھ چیزیں انبیاء نا کے بارے میں بھی جب ہوتا ہے تو پھر جب وہ فرشتوں کے بارے میں ہوتی ہے بات، دیکھو قوم کے بارے میں جب بات ہوتی ہے اس کی ایک مثال میں دیتی ہوں. جیسے قرآن مجید میں آتا ہے تلکل یہودو، ہے نا، اس سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گی جو میں بول رہی ہوں نا ابھی، اس سے آپ کو یہ بھی سمجھ آ جائے گا. تلکل یہود، یہود کیا ہے، مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ مذکر ہے نا، یہود اصل میں وہ پورا ہاں مذکر ہے. ٹھیک ہے، اچھا اس میں سبھی آ جاتے ہیں، یہود پوری قوم آ جاتی ہے نا. ہاں جی قوم کے بارے میں بھی کافی لیکن زیادہ جب نام لیا جاتا ہے تو مذکر کے ہی لیا جاتا ہے نا، قوام ہوتے ہیں نا مذکر، تو اس لیے وہ غالب رہتے ہیں. بہرحال پوری قوم پہ وہ یہودی بولا جاتا ہے. اب یہ جمع ہے یا یہ واحد ہے؟ جمع. اس کی طرح جمع ہی ہے نا، اور جمع جی مکسر ہے نا. جی
तो आना क्या चाहिए, क्या आना आना चाहिए? चाहिए, क्योंकि ये अगर तो देखा जाए कि अक्ल है ना, तो हाँ, फिर तो इस लिहाज से, लेकिन ये फिर मोनस बन जाती है। ये भी आकिल है और ये भी आकिल ही है, दोनों आकिल ही हैं। जी तो जब आकिल होती है और जमा मुकस्सर आती है उसकी, तो हम सेम इशारा लगाते हैं ना, उलाइका या तिलका, जी है ना, जी उलाइका लगाते हैं ना, यानी जमा के साथ जमा लगाते हैं ना। जी बिल्कुल। तो यहाँ पे तो वाहिद आ रहा है, जी हालांकि ये आकिल है, गैर आकिल की जमा तो नहीं है, तो वाहिद बिल्कुल। क्यों आ रहा है? ये इसलिए आ रहा है कि ये पूरी जमात है एक, अच्छा रसूलों की पूरी जमात पे बोला जा रहा है, तिलकर रुसुलू बादुहुम बाद, अच्छा पूरी जमात पे जब बोला जाता है ना, तो वो उसमें अच्छा, फिर ये से जमात के लिए आया है। ये हाँ, जमात और के, जमात तो हाँ, मुअन्नस होती है, बिल्कुल जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। समझ आ गया? जब जमात जब पूरी हाँ कौम पे बोला जाता है, पूरी जमात जी पे बोला जाता है, तो फिर उसके साथ मुसन्नस के वाहिद मुन्नस के इशारा। ठीक हो जी, गया, वो भी क्योंकि ये मुअन्नस बहुत होती आता है, है। फरिश्तों के बारे में भी आता है, और ये कौम के बारे में जब बात होती है तो बहुत ज्यादा ये मोनस। तो वो भी जब फरिश्तों की जमात बोली जाती है ना, एज अ जमात, जब एक फरिश्ता बोला जाता है उसके लिए बोला जाता है, मलक का लफ्ज तो नहीं आता ना कुरान में, मलाइका ही आता है ज्यादातर। तो जब जी वो जमात पे बोला जाता है तो फिर उसमें इशारा वाहिद का आ जाता है, और वो भी मुन्नस का आ जाता है, इसलिए भी यहाँ मुन्नस का आ रहा है ना, जालिका भी नहीं आ रहा ना, ठीक है, जालिका ही आ जाता है, मुजक्कर के साथ मुजक्कर का, जालिका वो तिलका आया है। तो रूल क्या है कि जब भी आपकी वो आएगी, सही है, तो गैर आकिल की जमा आएगी, मुकस्सर आएगी, मुकस्सर हो या ना हो, गैर आकिल की जरूरी है, तो फिर उसके साथ आप वाहिद का लगाएंगे। ठीक है, चलें, काफी है जज़ाकल्लाह। इतना आज। और जी बस। इंशाल्लाह आप कुरान मजीद से इनको कीजिएगा। इसका इसको भी याद रखना है, हाजा कलम कर देंगे तो ये मुरक्कब ताम बन जाएगा। मुरक्कब ताम होता क्या है वैसे? ऐसी क्या कर रही हूँ मैं, हाजल कलम, कलम करना है ना, मेरा भी टाइम ऊपर हुआ है। चले, तो हाजा कलमुन होगा, यानी मार्फा और नकरा होगा, तो ये जुमला बन जाएगा, जो पूरा जुमला बन जाएगा, मेक सेंस करेगा, मेक सेंस करेगा, है का तर्जुमा आएगा। ठीक है, आ जाएगा है का। जी ये मार्फा है, ये नकरा है का तर्जुमा, ये है का तर्जुमा आता है इसी वजह से कि ये मार्फा है, इसमें तो नहीं आ रहा ना, ये जी कलम आ रहा है ना, इसमें तो है का हम्म, तर्जुमा नहीं आ रहा क्योंकि दोनों मार्फा हैं। बिल्कुल। तो जब मार्फा नकरा होगा तभी है का तर्जुमा आएगा। और जी मुरकब ताम का मतलब होता है कि कंप्लीट, कंप्लीट, वो एक सेंस बना रहा है। यानी नाकिस का ऑपोजिट हो गया ना। जी नाकिस क्या होता है? वो कंप्लीट नहीं होता है, नहीं उसमें क्या, नक्स होता है, इनकम्प्लीट होता है। और ये क्या होता है? ये कंप्लीट जुमला होता है, इसमें पूरी कंप्लीट। बात समझ आ रही होती है, उसमें पूरी बात समझ में नहीं आ रही, ये ये कलम कलम, वो क्या। कलम, ये किताब, हम्म तो वो हम्म किताब, तो क्या समझ आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा। हम्म, आगे कुछ लगाएंगे तो समझ आएगा ना, इतना तो नाकिस है ही। तो इसको कहते बिल्कुल। हैं इंग्लिश में फ्रेज। फिर हमने हाँ पोजेसिव फ्रेज भी पढ़ा, मुरकब जारी भी पढ़ा, ठीक है। और ये डिमोस्ट्रेटिव प्रो कहलाते हैं, ये वाला लिखा हुआ है शायद इसमें अंदर, डिमोस्ट्रेटिव फ्रेजेस, ठीक है, डिमोस्ट्रेटिव फ्रेजेस। तो ये सारे क्या है? फ्रेजेस हैं। फ्रेजेस का मतलब क्या होता है? नाकिस, मुरकब नाकिस। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम वालेकुम सलाम अस्सलाम। वरहमतुल्लाहि जज़ाकल्लाह खैर बाजी। एक दूसरे से हेल्प लें, ग्रामर बहुत जरूरी है। अब बच्चों को तो घुट्टी में डाल दें उनके पकड़ के, बच्चों को तो इतना अर्ली पढ़ाएं कि उनको जब तक थोड़े बड़े हों और कुरान शरीफ पढ़ें तो उनको साथ साथ समझ में आ रहा है, यानी घुट्टी देनी है अरबी जबान की। हम लोग बहुत गफलत में हैं, पूरी नस्लें हमारी चली गई बगैर कुरान को समझे हुए, ऐसे ही बस उल्टा, ये भी नहीं सोचा कि हम सही भी पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे, बस पढ़ लिया। अभी भी पढ़ रहे हैं, अभी भी पढ़े, मैंने कितने को सुना है गलत कुरान, कलमा नहीं पढ़ते सही, पूरा ला नहीं निकालते, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो आप कोशिश करें अपने बच्चों के लिए, उनको जो भी आप पढ़ रहे हैं उनको पढ़ाएं, और फिर आपके लिए वो सदका जारिया बनेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, ओके, अच्छा, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज। थोड़ा थोड़ा करके बताएं, एकदम नहीं बताएं।